billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon and selamat datang and welcome all and thank you for joining us in this webinar session. So before we start, let's begin our session today with Suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, para abu dua ya. Okay, Alhamdulillah. So today we are going to have our lecture session, our competency course training, which is entitled Incorporating Knowledge Profile, Complex Problem Solving and Engineering Activities in Delivering Engineering Courses based on 2020 EAC standard. Okay, this 3-hour course will be delivered by none other than our IR engineer, Dr. Norazhar bin Abu Bakar. He is currently a senior lecturer in the Faculty of Electrical Engineering, aka UTeM. He's very active with the Board of Engineering and the Board of Technologies. And he's currently holding a post as an Associate Director for the Engineering Technology Accreditation Council, or ETAC. Board of Engineers Malaysia. So Alhamdulillah, Assalamualaikum, Dr. Azhar. How are you? Okay. Waalaikumsalam. So we also would like to welcome here our Director of CAES, PM Dr. Jaria, as well as Deputy Director Dr. Mariam. And of course, to all the participants that are here today, welcome and thank you very much for joining this webinar. So with that, without further ado, okay, I would like to invite upon Engineer Dr. Norazhar to deliver his training for today. So with that, I pass the screen to you. Okay, thanks a lot, Dr. Khairul Anwar, for giving me another opportunity to share some of the what we call it. It's not a new knowledge. We already heard about it. It's just about the some of the overview from a different perspective. And I also thanks a lot for PM Dr. Jaria as the CAES Director. Okay, so I think before I start, I just want to confirm, is it you hear very loud in terms of the raining sounds then? Bising tak belakang? Okay je. Okay, Dr. Azhar. Okay. Boleh. Itulah sebab durian tengah hujan lebat tu kan, tiba-tiba suddenly. Okay, so I think we only have about 3 hours, so which is it's not a long time. So without further delay, I'm going to continue, which is supposed to be some of the continuity from our previous session. Okay, so just stop here. Okay, so hope everyone can see my slide here. Okay. Okay, so if it's not clear or anything, any interruptions or so on, just interrupt me in between so that maybe I can fix it again. Okay, so as has been discussed with CAES, so for this session, we are going to focus more on the Washington Accord, or we call for the EAC. So the main purpose today, of course, we try to share some of the examples or some of the idea how to in incorporating knowledge profile, complex problem solving, and also engineering activities in our engineering course. Okay, so which is based on EAC 2020. So okay, so for this afternoon, we try to focus on 3 main agenda. So which is the first part. Okay, we are expected that at the end, so everyone have the insight, the requirement of what is WK, WP, and also the engineering activities based on the IEA, or it could be also the EAC. Then the second part, we try to map the cost of the program to fulfill the requirement of the Washington Accord, which is the
first two point here. So actually we already been discussed in our previous session. So for that reason, I'm not going to talk too much details in terms of the number 1 and number 2. But of course, we are going to focus more later on, which is to cater how to design and assessment and also the activity that address WP and also EA. So I think this is the most what we call our focus point this afternoon. But of course, before we proceed with design, so we need to have an idea first. What is WK, WP, and EA, and what is the suggested mapping that already been stated in the EAC manual. Then, of course, later on we can focus on how to design a question or the activities, which is it can address WP and also EA. Okay, again, I just try to recap. So in the whole slide here, we are going to use some terminologies. Okay, we are going to use either WA or PO. So which is WA, we refer to Washington Accord, while PO, we refer to the program outcome. So actually, it's just the same thing. Both is going to represent in terms of the graduate attributes. Okay. So which is we have 12 graduate attributes that as stated in our EAC standard. So which is this 12 standard is also proposed by international engineering alliances. Okay, we just copy from IEA. Okay, then of course we are going to just look again briefly about knowledge profile, WK. So the terminologies for the complex problem solving, we are going to use WP, and complex engineering activities, we are going to use EA. Okay, so after this, we are going to use the short term in terms of WK, WP, and also EA. Okay, just I think this is common. We already discussed before. What is the program outcomes? Of course, the program outcomes, we are expected that graduate who could enter employment and be fit to undertake a program of training and experiential learning, leading to professional competence or to be PH or CH. So this is just our objective in terms of the program outcomes. Okay, so this is the statement appeared in the IEA about the graduate attributes and also professional competency. So this is the latest IEA, what we call it just been endorsed in this year, if I'm not mistaken, June or July this year. So which is going to be used for another 3 to 5 years. Okay. So, but of course, if we look for the engineer graduate, or engineering technologies and also engineering technician graduate, just the same. So which is of course for this afternoon, we focus on the engineer graduate. So which is our main purpose, which is the standard that has been set by IEA. Everybody who are graduate from the engineering programs are able to apply knowledge of mathematics, science, computing, and engineering fundamentals, and engineering specialization as specified in WK1 to WK4 to develop solutions to complex engineering problems. So this is our keywords, complex engineering problems. Okay, so I'm not going to elaborate for engineering technologies and also engineering technician graduate. Okay, because I think our audience for this afternoon is coming from the engineering faculty. So we just focus on the engineering graduate. Okay, so this is the main what we call the graduate attributes that we are looking for. Okay, again, it's just the same thing that we already discussed in the previous session. So which is for the Washington Accord
attributes, okay, so we are expected that our graduates are able to work with complex engineering problems. So what we mean by complex engineering problems, which is it's required in-depth knowledge that allow a fundamentals-based first principle and analytical approach. So this is the what we call the yeast or the key point for Washington Accord graduate. Okay, so which is you are able to work with the fundamental-based first principle. Okay. So again, as we know that we have the 12 POs, okay, so which is PO number 1 is about the engineering knowledge, okay, and then PO2 problem analysis, we have a design or development of solution, PO4 investigation, 5 modern tools, 6 engineer and society, 7 environment and sustainability, 8 ethics, and then 9 individual and teamwork. PO10 is about communication. PO11 is about project management and finance, and of course PO12 about lifelong learning. But of course, in some of our faculties in UTeM, so we have a different flow. Okay, for example, at FKE, so our PO10 is not communication. Okay, so our communication is a PO9. So it's just about the order of the POs, but the overall POs is just the same. Okay. Okay. However, as I mentioned, so this is a new graduate attributes profile that has been endorsed by IEA recently in June or July. So they are going to change. Instead of we have 12 POs, okay, now they are going to change from 12 to 11. Okay, so sebelum ni biasanya daripada 10 kepada 12, makin lama makin bertambah, but for this time, so they are going to reduce from 12 to 11. Maknanya daripada 12 akan jadi 11. So what is the new changes in these graduate attributes? So the new changes here, they put the element of sustainable development goals. Okay, so for example, if we look for the WA2, okay, so before this we don't have the words sustainable development, but now when the new IEA attributes, okay, so they already add the words sustainable development under WA2 and also some of it. Okay, so also for the PO number 3, so they'll also add the net zero carbon and also whole life cost. So which is actually is more on the sustainable development goal. So this is coming from the what we call a suggestion from the United Nations. So they put here as a part of the attributes that they are looking for. Okay, so the same thing. So for the new, which is currently, I think maybe in Malaysia, we are expected to implement this maybe another 1 or 2 years from now. But we still can implement 12. So, but then we are going to map from 12 to 11. Okay. So kalau ada mana-mana TDA ke ataupun KJ ke dekat sini, so mungkin boleh buat planning awal lah. Maknanya kalau nak buat semakan kurikulum, so mungkin dah boleh cuba refer new graduate attributes profile. So perbezaan dia adalah sebelum ni kita ada environment and sustainability. Okay, but since they already include the words environmental and also sustainable development inside the attributes, so there is no longer what we call one specific PO related with the environment and also sustainability. Maknanya diorang keluarkan PO yang ada kaitan dengan sustainability, tetapi word sustainability tu dia masukkan dalam PO yang lain. So yang akan tinggal hanyalah the engineer and before this they are using engineer and society, but now they are going to use engineer and the world.
but actually it's just the same thing. Okay, so kita jangan risau sangat, benda dia sama saja. Another things for new implementation, now we only have up to WK8, okay, but in the new IEA attributes and a knowledge profile, they add another knowledge profile here, which is WK9. So which is WK9 is more related with the ethics. Okay, so tak ada perubahan sangat, kita just boleh proceed macam mana yang kita buat sekarang ni. Cuma mungkin kalau yang ada nak buat semakan kurikulum, nak buat semakan PO and so on, so mungkin dah boleh consider lah. Okay, so this is just the rest, it's just the same thing. And maybe you are going to see here in our previous, in our current implementation, WK8 we only map to PO4, which is in investigation. Okay, but in new attributes, so for lifelong learning also they map to WK8. Okay, so this is just something new. Okay, this one I don't want to discuss again. It's just the same thing. What is the difference between engineering and also engineering technologies? Okay, so so maybe we can go straight forward. Is it okay? Okay. So we can proceed with the discussion on the knowledge profile first. Okay, but everything that I'm going to share this afternoon just based on current standard. Kita masih discuss menggunakan current standard sebab yang new standard is not launched yet. Okay, dia pun tak siap lagi, so later kita fokus pada current standard lah. Tapi kalau kita nak buat semakan kurikulum and so on, so kita dah boleh fikir lah untuk tambahan tersebut. Okay, now what is knowledge profile? So it is the broad characteristic of different components of the knowledge embodied in a program to provide additional guidance on curriculum design and review. So dia hanyalah sebagai guideline kepada kita macam mana kita nak design kita punya program lah. Okay, benda tu dah ada, kita dah implement sebelum ni, tapi dia just untuk memudahkan kita sahaja. So that is about the knowledge profile. Okay, so now we focus on the WA here. So as been discussed before, we have 8 knowledge profile. Okay, so which is the first knowledge profile is natural science. WK2 is mathematics. We have WK3 engineering fundamentals. WK4 specialized knowledge. 4 knowledge specialized knowledge. 5 engineering design. WK6 engineering practice, more on the hands-on. WK7 comprehension, and also we have the WK8 which is research literature. Okay, so anything knowledge related with the WA, so actually it based on the fundamental based first principle analytical approach. Okay, so which is the knowledge profile that we are going to deliver to our student, okay, must have the first principle. What we mean by first principle is about the what we call the fundamental of what we call the theory. So let's say I give for example, normally kalau untuk diploma kita just mengajar formula sahaja. Let's say kalau kita kata kalau dalam kita kata untuk power, so in electrical, so it just P is equal to IV. Okay, itu maknanya kalau untuk diploma dia just menggunakan formula P is equal to IV, then dia boleh dapat jawapan. Okay, tetapi untuk electrical engineer, so we are expected that our graduate dia tahu the principle daripada mana datangnya P is equal to IV. Kenapa P is equal to IV? Kenapa bukan P is equal to I squared times V? Kenapa dia bukan 2 IV? Okay, kenapa dia IV? So as the electrical engineer, so we expected our student know the root, daripada mana datangnya formula tersebut. So that's all. That's for the
purely engineering. Okay, tapi kalau pelajar diploma tu kita expect dia just pakai saja. So ini yang kita kena faham lah. So bila kita kata Washington attributes ataupun kita kata engineering courses, so kita expect pelajar kita dia fokus lebih kepada theoretical, fundamental. So instead of apply. Berbeza dengan engineering technologies. Okay. So again just untuk makluman awal juga. Okay, so yang saya kata tadi in future kita akan ada 9 WK. So dia sama saja, tak banyak beza. So kita ada WK 1 hingga WK 4 masih sama. Cuma dia ada tambahan sustainable development kat situ, net zero carbon. Okay. Sorry. Kalau WK2 ni dia ada tambah sikit lah in terms of computer and information science. Okay. Tapi in principle semua masih sama, kecuali dia ada tambahan WK9. Okay, so which is WK9 here is reflect to ethics, okay, inclusive behavior and conduct. Okay, and this is a knowledge of professional ethics, responsibility, and norms of engineering practice. So if we look in the next slide, okay, so which is our current implementation. So we don't have the knowledge profile for ethics, right? So we only have for which is engineering practice is more hands-on. Okay, so that's why they think that okay, we also need to put the minimum knowledge profile required that related with the ethics. Okay, itu saja perbezaan dia. Okay, so our current implementation, so we have 8 as we already explained before. So which is the natural science, we refer to systematic or theory-based understanding of the natural sciences applicable to the discipline. So which is more on the related with the physics, related with the chemistry, which is something that related with our implementation. Then WK2 is mathematics, which is conceptual based mathematics, numerical analysis, statistics, and formal aspect of computer and information science to support analysis and modeling applicable to the discipline. Okay, so which is subject like the differential equations, integral, and so on. So which is going to fall under mathematics here. Okay, then we have the engineering fundamental, systematic theory-based formulation of engineering fundamentals required in the engineering discipline. Okay, so which is of course for the electrical, the fundamental engineering knowledge here, we can refer to analog, electrical circuit, and so on. Okay, for the mechanical, so we can refer to fluid mechanics, we can refer to the what we call the fluid, apa lagi saya pun tak berapa ingat, thermo, and so on. So which is the basic understanding or the general understanding under mechanical, or it could be also under manufacturing. Okay, when we talk about the WK4, is referred to specialized knowledge. Okay, so which is engineering specialized knowledge that provide theoretical frameworks and bodies of knowledge for the accepted practice area in the engineering discipline. So much is at the forefront of the discipline. So for example, so if our in electrical engineering, so all the subject related with the electrical engineering specialized for like the power system analysis, control systems, and then high voltage and so on. So it's going to be considered as the specialized knowledge, WK4. Also for the mechanical, so if they learn about the what we call the topic related with the automotive, relate with the dynamic, kinematic, and so on, which is more specialized on the mechanical parts, then we are going to park under specialized knowledge.
Now WK4, WK5 is more on the engineering design, so which is knowledge that support engineering design in a practice. So which is in order for us to perform this engineering design, so we required WK1 up to WK4 to understand the situations, to understand the fundamentals and so on, in order for us to do the engineering design. Okay. WK6, which is a knowledge of engineering practice in the practice area in the engineering discipline. So normally WK6, when we talk about WK6, it's more on the practical, okay, more on the hands-on element. So that's why we are going to map with the PO5, which is modern tools. Okay. So WK7, comprehension. So comprehension of the role of engineering in society and identify issues in engineering practice in discipline, which is also involved in terms of the ethics and professional responsibility. So this is more on the WK7. And WK8, it's more on the research literature, engagement with selected knowledge in the research literature of the discipline. Okay, so it's more on the something that required what we call additional study. Okay, of course, if we involved in terms of the investigation, in order for us to conduct the investigation, so we need to do some study first. That's what we call it have some knowledge related with the WK8. Now, if we mapping everything, we try to what we call divide some of the WK. So we can say that okay, WK1 up to WK4 is more on the conceptual knowledge. Okay. And then WK5 to WK7 is more on the application of knowledge. And WK8 is more about the sourcing of knowledge. Okay, so we can see here, in order for us to conduct WK5, 6, and 7, we require the knowledge in between WK1 up to WK4. Okay, so that's why if our courses, if our course map with WK5, automatically we are going to consider that it's already mapped with the either WK3 or WK4 at least. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat engineering design, kita kena ada fundamental knowledge ataupun specialized knowledge dalam bidang tersebut. So which is when we said that we map to WK5, actually we already covered WK4 and also WK6. Now it's going to be the same thing for WK6. In order for us to do the engineering practice, we also required to have the knowledge at the fundamental or specialized, okay, before we can conduct do the experiments or whatsoever. Okay, so that's why 5, 6, and 7 is more on the application, while WK8 is more on the how to obtain a new knowledge. Okay. Okay, so if we try to map between EAC graduate attributes with WK and so on, so which is it's already stated in ETAC manual, ETAC standard. So we can see that under PO1, so we have the terms complex engineering problems. We have WK1, 2, 3, and 4. PO2, again, we have complex engineering, WK1, 2, 3, and 4. So for design, we have terms complex engineering problems, but this one we map with the WK5. So which is WK5 is more on the engineering design. And PO4, again, we have the words complex problems, and it's mapped with the WK8, which is it's more on the what we call source of knowledge. Okay, and PO5 modern tools usage. Again, we have the complex engineering problems met with the WK6, which is engineering practice. For PO6, we have 7 also we have, and it's mapped to WK7, which is a comprehension. For PO8, okay, so we don't have the terms complex engineering problems,
also for 9, 11 and 12. Okay, for PO10, which is under communication, so we have the terms complex engineering activities. Okay, so if we look carefully from this mapping, so we can see that, okay, so from PO1 up to PO7, so we have the terms complex engineering problems. Okay, so which is, it means that in order for us to attain PO1, 2, 3 up to 7, so we need to have complex engineering problems. Okay, so what is the complex engineering problems? We are going to look after this. Meanwhile, for PO8, 9, 11 and 12, so we don't we don't need to have the complex engineering problems in order for us to obtain PO8, 9, 11 and 12. But for PO10, which is part under communication, in order for us to in order our student to attain PO10 under communication, so they need to do complex engineering activities. Okay, so which is before this, maybe we just map communication with the what we call subject from pusat bahasa before this. Now we cannot do that anymore. Okay, so it's required the engineering activities. So under these engineering activities, then only we map to PO10. Okay, so that's why under PO10, so you need to do complex engineering activity first. Then from that complex engineering activities, we are going to assess the capability in terms of the communication, either in terms of the writing, presentations, or verbal. Okay. So this is the mapping, which is you can obtain from the 2020 standard. Okay, so if we map, so this is the overall mapping that we are going to see that, okay, 1 to 7, we are going to have element of WP, okay, which is complex engineering problems. And for PO10, we're going to have the engineering activities. Okay, so again, this is a suggestion. So this is the suggestion from the standard. So we don't say that it's limited. Okay, maknanya kita boleh juga letak EA pada PO9, individu and teamworks. It doesn't matter. Okay, itu terpulang kepada kita lah. Tetapi based on standard, this is the minimum requirement. So which is for communication, so we only for engineering activities, so we only do for PO10. Okay, yang lain tu terpulang. Kalau kita nak letak juga, kita nak letak EA pada PO9, tak ada masalah. So itu terpulang pada kita lah. Sama juga dengan WK dan juga WP yang lain. Okay. Okay, so this is overall. Just kita map balik. Just the same thing. Saya tak nak set up kat sini. Okay, so what we can conclude, so for PO1 up to PO7, we must have the element of engineering problem solving, okay, in our assessment or in our activities, okay, and we require the engineering activities to address PO10. Okay, so this is the overall picture that we are going to look after this. Okay. Okay, so this is again just a program outcome summaries. So, which is in order for us to design or propose a solution, or in order for us to do the investigation. Okay, so we required engineering knowledge, and we also required some of the modern tools, which is we need to know how to use the equipment and so on. Okay, and then in terms of the responsibility as the engineer, so we have PO6, 7, and 8. Okay, and then in order for us to success at the workplace, so we require the teamwork, communication skills, project management and finance, and also lifelong learning. Okay, so this is just to wrap up the overall picture.
Okay, so again, it's just about the how to assess a PO. Okay, now we already covered for the first part. Okay, which is we already looked the overview of the what we mean WK, what we mean by WP and also EA. Okay, so before we proceed with more details, is there any questions from the audience? Ada apa-apa yang kamu nak tanya sebelum kita proceed lebih detail in terms of the complex engineering problems? Ada? Okay, so kalau tak ada, Sorry, Dr. Azhar, ada soalan dekat chat tu. PM Dr. Muazman tanya, can we measure the WK? Does it have to be measured through test, for example? Macam mana tu? okay, Ada okay, so actually kita tak perlu measure WK. WK kita tak boleh measure, WP kita tak boleh measure, EA pun kita tak boleh measure. Okay. Tetapi apa yang perlu adalah kita perlu buktikan benda tu ada. Okay. For example, WK is more on the knowledge profile. So kita kena buktikan let's say for WK1 is the natural science. Okay. So dalam kurikulum kita tu ada tak subjek yang berkaitan dengan natural science? So as long as dia ada, maknanya cukup. Maknanya kita tak perlulah nak measure macam mana kita measure PO. Sama juga macam WP dan juga EA, kita kena buktikan benda itu ada dalam sama ada dalam assessment ataupun dalam kita punya activities, tetapi dia tidak perlu measure. Maknanya kita just perlu buktikan benda tu ada. Dia tak sama macam PO lah. PO kita kena assess kan, kena tengok okay PO ni capai tak capai and so on. Tetapi in terms of WK, WP dan juga EA, kita tak perlu measure, tapi kita perlu buktikan benda itu wujud. Itu saja. Okay. There. Okay. Okay. So now kita masuk, we go a little bit more detail in terms of the complex engineering problems, which is we refer for WP. Okay. So now before we proceed, kita lihat dulu. Okay. Kita dah discuss tadi, kita ada 8 WK. Okay. Dan kita ada 7 WP. So which is WK is knowledge profile, WP adalah kita refer kepada complex problems. Of course in engineering we more refer to complex engineering problems. Okay. So kalau kita baca di sini pun dia just mention characteristic. Okay, dia tak mention in terms of kita kata macam PO punya attainment and so on. Dia hanya perlu ada dalam elemen tersebut saja. Okay, kalau kita pergi pada mapping yang kita dah buat tadi, okay, so we can see untuk PO1, so which is engineering knowledge, so we need it's going to map with the courses or LO that have element of WK1 up to WK4. For PO2, which is a problem analysis, again, it can be mapped between WK1 up to WK4. So PO3, we map to WK5 and so on. Okay, so 4 is investigation, modern tools, okay, engineer and this is engineer and society. So this is environmental and sustainability. Okay, so which is ada 7 PO saja yang kita perlu map dengan WP. Okay, so now it's time for us to look in detail what we mean by WP1, WP2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, so the keyword for WP1 is depth of knowledge. Okay, which is it's in-depth engineering knowledge at the level of 1 or more of WK 3, 4, 5, 6 or 8, which allows a fundamental based first principle analytical approach. Okay, so this is for WP1. So maybe I'm going to go through on the next slide, which is more detailed.
But in order for us to claim, okay, these activities or this assessment are complex problems, or ataupun kita nak kata dia adalah engineering complex problems, we should have WP1, okay, which is WP1 ni wajib lah, wajib ada, and some or all of WP2 to WP7. Okay, so apa maksud dia? Maksud dia untuk kita kata kita punya assessment tu adalah complex problems, kita perlu ada elemen WP1 yang mana memerlukan depth of knowledge, dan some or all. So bila kita kata some, at least minimum 2 lah. Maknanya kita perlu at least 2 lagi karakteristik dalam WP ni untuk membolehkan kita katakan okay, bahawa assessment ni adalah complex engineering problems. Okay. So let's say kalau kita ada 2 saja, WP1 dan WP2 saja, so dia belum mencukupi untuk kita nak kata soalan kita tu memenuhi complex engineering problems punya soalan. Okay. Cuma satu lagi sebelum saya terlupa, WP1, 2, 3 dan 4 ni sampai 7 dia bukan level lah. Dia bukan macam belum taksonomi. Belum taksonomi kita ada C1, 2, 3, 4 sampai 6. So the highest adalah 6. Okay. Tetapi for complex problems ni, it just characteristic. Okay. Maknanya kita tak bukanlah apa kita kata level, okay, WP1 WP3 ni lebih tinggi level daripada WP2 ataupun WP4 ni lebih tinggi daripada WP3, tak. So dia just karakteristik. So kita boleh pilih mana-mana as long as minimum kita ada 3 include WP1. Itu saja yang kita nak kena prove. Okay. So now persoalan dia macam mana kita nak buktikan benda tersebut. Okay, kita pergi lihat detail sikit. So ini sama macam mana yang saya dah terang tadi, which is we have 7 karakteristik. So the compulsory adalah depth of knowledge. Okay, kemudian kita ada range of conflicting requirements, dan depth of analysis required, familiarity of issues, extent of applicable codes, extent of stakeholder involvement and level of conflicting requirements, and interdependence. Okay, so kita ada 7 karakteristik, yang mana yang nombor 1 tu dah wajib, so kita kena pilih lagi at least 2 daripada 6 yang lain. So now what is depth of knowledge required? Okay, so ini saya rasa sebut dah ni, saya pergi depan. Okay, so what we mean by WP1, which is a depth of knowledge required. So which is something that cannot be resolved without in-depth engineering knowledge at the level of 1 or more. Okay, ini kita kena take note. Dia kata at least minimum 1 ataupun lebih of WK3, WK4, 5, 6 atau 8. So it means that the characteristic of WP1, so at least kita kena ada sama ada WK3, ada WK4, ada WK5, WK6 atau WK8. Ataupun kita boleh ada lebih daripada 1. Maknanya kalau dalam kita punya assessment tersebut ataupun dalam kita punya course tersebut, dia covered dua-dua. Maknanya dia covered WK3 dan juga WK4. Itu pun boleh. Ataupun dia hanya cover WK3 sahaja, ataupun dia just cover WK5 saja, iaitu pun kita boleh. Tetapi kena baca sampai habis, which allows a fundamental base first principle analytical approach. Okay, so maknanya dia balik kepada basic dia adalah fundamental. Maknanya WP1 dia yes, katalah kita kata kita ada subjek electrical circuit. Okay, analog ataupun mungkin dalam manufacturing ataupun dalam mechanical, kita ada katalah fluid. So benda tu ada, betul. Memang subjek tu let's say kita map pada WK3, dia fundamental. Okay. Tetapi soalan fundamental, soalan kita, dia perlulah yang melibatkan kita kata fundamental punya base. Dia bukan just pakai formula, masuk-masuk dia boleh dapat jawapan. Tak.
Okay, dia kena ada something yang melibatkan depth of knowledge lah. Maknanya it's not as straightforward lah. Kalau macam diploma mungkin kita bagi soalan, dia masukkan formula, okey terus dapat jawapan. Okay, tetapi untuk WP1 punya ni, depth of knowledge, maknanya dia mungkin yes, formula kita bagi, tapi mungkin dia kena come out dengan formula tu lepas dia dah analyse soalan and so on. Okay, maknanya bukan straightforward lah, kita dah bagi formula, dia guna terus dapat terus jawab. Maknanya dia kena fikir sendiri formula apa yang sesuai based on dia punya knowledge ke, ataupun mungkin soalan yang kita kata derive punya method, itu pun boleh kita consider part of WP1. Okay, so again macam saya kata tadi, kalau if the course already met with WK5, automatically kita akan consider WK3 dan 4 dah memang ada bawah tu. Okay, sebab in order for us to do design, so we need to know about the fundamental and also the specialized knowledge. Sama juga untuk yang atas. So WK ni dia mungkin lebih kepada level of knowledge required lah. Dia tak sama macam WP. Okay, so how we are going to check either our questions or our activities reflect to WP1. Okay, so kita dah kata WP1 in-depth knowledge, so which is knowledge gained from course or learning activities beyond the introductory instructional level. Maknanya dia bukan apa basic macam saya kata tadi lah. So which is this WP1 required first principle, the fundamental concept or assumptions on which a theory, system or method is based. Or in engineering, the first principle start directly at the level of established law of chemistry, physics and mathematics. So which is dia ada melibatkan kita kata lebih kepada teori lah. Kalau dalam bahasa mudah kita lebih kepada teori. Kalau macam apa Technologies dan juga diploma tu dia lebih kepada apply. Okay, so the required theoretical knowledge to solve problem or develop the design. So which is for example, dalam soalan kita tu ada yang kita minta pelajar apply detailed theoretical knowledge working from first principle to establish workable mathematics or theoretical model. So which is kita suruh dia derive dulu daripada gambar yang kita bagi. So daripada gambar tu dia kena come out dengan apa model. Okay, ataupun kita tak bagi apa-apa information, so kita just bagi gambar aja sama ada motor ataupun liter, kita just bagi macam tu, and then daripada tu dia akan come out dengan dia punya schematic drawing and so on. So itu pun kita kata dia apply lah principle yang akan membolehkan dia come out dengan mathematical or theoretical model, ataupun apply some standard formula or theoretical model mixed by exposure to similar problems. So dia boleh pakai formula, tapi maknanya dia bukanlah macam kita kata straightforward lah. Maknanya kita dah bagi formula siap-siap, dia terus pakai. Maknanya katalah soalan satu, okey, dapatkan nilai kuasa bagi aktiviti tersebut. Lepas tu kita bagi formula. Maknanya dia pakai formula, maknanya dia just isikan formula tersebut, dia boleh dapat jawapan. So apa yang sepatutnya adalah kita bagi some situation. So yang dia kena fikir what is the best formula to obtain the output of the power. So that is something that dia memerlukan pengetahuan yang mendalam lah. So kalau ada elemen tu kita dah kata dia ada karakteristik WP1. Now how about WP2? Okay, so WP2 range of conflicting requirements involve wide-ranging or conflicting technical, engineering, and other issue. So anything related with the technical, engineering, and other issue, okay, so kita boleh consider part of WP2. Now, macam mana kita nak semak bahawa kita punya soalan tersebut ataupun kita punya assessment tu memenuhi WP2 ataupun tak? So what we can ask ourselves when we try to design the questions, so we can ask what constraints are placed to resolve the problem. Ada tak apa constraint apa-apa yang kita letak dalam soalan tersebut yang akan menjadikan something yang okay, pelajar
Bila dia nak bagi solution, okay, dia kena refer pada constraint yang kita bagi ataupun what conflicting demands in the developing a design. Okay, ada tak demand yang kita bagi? Katalah kita kata kita nak pelajar kita buat satu improve performance untuk motor tersebut. So yang mana motor sekarang ni 100 RPM. So kita nak dia increasekan kepada 120 RPM. That is the demands. Dalam keadaan yang ada sekarang ni, so kita minta dia increasekan. So macam mana dia nak increase? Okay, which is something that demand lah. Okay, dalam kita punya design. So for example, how the constraint were macam mana kita nak letakkan constraint tu? How the constraint were identified? So it can be identified in terms of the part of the brief. Maknanya dalam soalan kita tu, okay, dalam sebelum kita pergi kepada specific questions, atas tu kita bagi macam general idea. Okay, kamu perlu buat kamu perlu improve performance motor ni, so daripada 100 RPM kepada 120 RPM. So which is kita nyatakan dalam statement atas lah. Okay, ataupun dia boleh jadi juga dia statement tu ataupun limitation tu dia datang after, okay, once they started addressing the problems. So maknanya biasa kita buat, okay, soalan dia ada A, B, C, D. Okay, untuk soalan satu kita ada Q1 ada A, B, C, D. Okay, bila dia buat soalan A, dia tak ada lagi conflicting requirement. Daripada soalan asal tu tak ada. Tapi bila masuk B, okay, dalam soalan B baru kita bagi the element of conflicting requirement. So itu pun kita boleh buat. Ataupun the brief may have implied or only reference to them loosely. Maknanya kita tak nyatakan secara jelas, tapi kita just bagi macam kita kata in terms of hint saja. Maknanya kalau macam tadi kita kata daripada 100 kepada 120 RPM. So sekarang ni kita just bagi tahu dia punya limitation dia, kita nak tengok, okay, sejauh mana di maksimum RPM yang motor tu boleh pergi. Itu maknanya kita just bagi general, kita tak bagi very specific lah. Ataupun any kind of conflicting. Mungkin in terms of cost, okay, kita kata dia perlu increase motor tersebut menggunakan cost yang kita berikan dalam maknanya limited financial. Okay, so itu pun part of kita kata conflicting requirements lah. So example kita akan lihat lepas ni, lepas kita dah habis semua ni, kita akan lihat for examples. Okay, for WP3, depth of analysis required. So which is we refer to no obvious solution and required abstract thinking, originality and in analysis to formulate suitable models. Maknanya when we talk about WP3, so it's something that required depth analysis dan kemungkinan dia boleh jadi no obvious solution ataupun dia required abstract thinking. Maknanya dia perlu berfikir dulu. Kalau dalam bahasa sekarang ni kita lebih banyak menggunakan hot lah. Kalau kita kata soalan hot tu, maknanya dia boleh map pada WP3. Maknanya pelajar kena fikir dulu, lepas tu baru boleh selesaikan soalan tersebut. Okay, so pada masa kita nak design soalan tu, so we can ask ourselves what a guidance or constraint given to develop the solution or design. So apa guidance ataupun apa constraint yang kita bagi masa dia nak buat tu? Adakah soalan kita tu berbentuk multiple solution ataupun dia unik tetapi pelajar perlu berfikir sebelum menjawab. To approach, for example, approach to the development of a solution or design. How was the problem defined? Student may have been given clear boundaries and specific details of what they had to do, or they may have had to define some or all of the boundaries to the problem themselves and work without limited information to decide how the work should be carried out. So maknanya kita boleh bagi maknanya satu dalam bentuk soalan kita tu, pelajar terpaksa dapatkan sendiri cara macam mana
information, maknanya dia bukan straightforward punya information. So daripada situ baru dia boleh jawab soalan tersebut. Okay, ataupun the problem may have been the one that they regularly encountered but with slight case specific variation. Maknanya boleh juga case tu memang biasa berlaku tapi kita just ubah sedikit dia punya variation supaya dia, maknanya kalau mungkin sebelum ni kita bagi soalan pada dia, dia ikut flow A, B, C, D, E. So sekarang ni kita tak nak bagi dia ikut flow A, B, C, D, E, kita bagi B dengan D, so kita nak dia dapatkan A. So that is kind yang kita kata, maknanya something yang dia tak boleh dapat jawapan straightforward, dia kena berfikir dan dia kena olah mengikut kesesuaian lah. So that dia akan memenuhi kriteria WP3. So in terms of WP4, okay, which is familiarity of issues. So we expect this characteristic involve infrequently encounter issue. Maknanya isu yang jarang berlaku lah. So to what extent this problem routinely encounter and resolve using well understood problem. So kita kena tanya sejauh mana benda ni yang adakah dia benda yang lazim berlaku ataupun dia jarang berlaku, dan kalau lazim berlaku adakah method yang kita nak pelajar kita guna ni memang it's a common method ataupun dia method yang something yang new, okay, ataupun dia jarang-jarang digunakan. Okay, maknanya bentuk soalan tu bukanlah benda yang dia kita kata the same konsep yang dia buat dalam tutorial ataupun dalam exercise yang kita bagi. So maknanya soalan dia tu mungkin yang luar sikit daripada skop kebiasaan, ataupun family problem with either unclearly defined methods, maknanya method tak berapa jelas, ataupun practices used to resolve lah, maknanya something yang tak berapa clear, ataupun dia boleh jadi some or many unique issues that made resolution difficulty level increase. So maknanya kalau kita tengok apa, mungkin siapa yang rajin sikit boleh tengok SP4 ataupun DP4, which is untuk diploma dan juga engineering technologies. Perbezaan dia banyak dekat sini lah, yang mana kalau untuk engineering kita lebih kita cuba bagi soalan kepada pelajar kita something yang jarang berlaku ataupun memang kita kata macam outside the box. Okay. Tapi kalau untuk teknologi dan juga diploma, normally benda yang dia biasa jumpa, cuma mungkin method yang berbeza. So itu kita boleh consider WP4. Okay, WP5, extent of applicable codes. Outside problems encompassed by standard and codes of practice for professional engineering. Okay, bear in mind, this WP4, okay, dia lebih kepada standard engineering dalam bidang tersebut. Okay, maknanya kalau mungkin kita menggunakan ASTM standard, ataupun kita menggunakan MS standard, ataupun kita guna BS standard British, ataupun kita menggunakan IEC standard, apa-apa standard yang ada, okay. So itu yang kita refer dalam WP5. Okay. Tapi apa yang kita nyatakan sebagai karakteristik WP5 ni, untuk engineering kita nak pelajar kita boleh solve the problems yang dia bukanlah 100% follow standard. Maknanya kalau ikut standard mungkin dia tak boleh dapat jawapan. So dia terpaksa olah sedikit daripada standard tersebut untuk dapatkan jawapan lah. Okay. So macam mana kita nak masa kita nak buat soalan tu, kita kena tanya how do existing standard codes dictate the solution. Maknanya kita kena tahu dulu sekarang ni normal practice macam mana, standard yang ada macam mana. So kita nak supaya pelajar kita ni dia hanya boleh jawab soalan tersebut bila dia dah olah sedikit standard tersebut. Okay, so that's what we expect under WP5 lah, to how to analyze or investigate or develop a solution but or design either applying engineering skill to address some parts of the problems that were not clearly prescribed by standards, codes or practices, or having to develop own criteria. So maknanya kita sendiri datangkan dengan kita punya standard lah, kita punya metodologi, kita punya
kita punya SOP sendiri, because the problem was so ill-defined that it did not fall within any specific standards, codes or codified engineering practice. Maknanya tak ada langsung dalam standard kita. Let's say kalau kita kata macam sekarang ni, okay, kalau kita guna Google Maps, okay, daripada UTeM nak pergi, katalah nak pergi ke Maidan MITC. So dalam Google Map dia bagi jalan apa, jalan Accreditation lah yang melalui MACD semua kan. Okay. Dia tak bagi pun jalan yang lain. Tapi tiba-tiba bila ada berlaku accident ke apa semua, so let's say lah kalau kita kata Google Maps ni dia masih yang zaman dulu, maknanya dia tak boleh cari alternative road. So dia akan bagi kita jalan tu saja. Okay. Tapi kita bila kita tengok okay, jam ni dekat mana? Oh, dia yang sesat ni jalan utama. Ada tak jalan kita kata jalan susur keluar ke tepi yang kita boleh keluar sekejap, mungkin masuk taman, lepas tu kita masuk balik. So that's what we mean by WP5. Maknanya ikut standard laluan dia, kita kena ambil lalu depan zoo, lalu depan padang sampai traffic light, okay, baru boleh sampai kepada Maidan MITC. Okay. Tapi bila ada kemalangan berlaku, so kita cari alternatif lain. Maknanya kita tak ikut jalan standard, kita ikut kalau aku daripada jalan ni, kalau accident berlaku selepas zoo, okay, maknanya aku masih boleh ambil jalan botanical, okay, masuk kepada TTU. That is what we mean by WP5, maknanya extent of applicable codes, tapi masih boleh capai pada tujuan yang kita nak. For WP6, extent of stakeholders involvement and level of conflicting requirements. So for WP6, it's going to involve diverse groups of stakeholders with widely varying needs. Okay, so we need to ask, how do stakeholders' interests and requirement impact on the problems? Okay, are there conflicting requirements? If so, how did you interact with affected stakeholders to resolve the conflict? Who are your stakeholders? What are their interests of or requirement? They extend this interest and so on. Okay. So maknanya WP6 ni dia akan melibatkan third party. Maknanya dia akan melibatkan another party lah. Let's say kalau kita dalam mechanical, soalan yang berkaitan dengan subjek automotif. Okay. So bila kita buat soalan tu, mungkin kita kata okay, requirement daripada Proton, okay, nak kita buat kita kata apa, enjin tu boleh sekian-sekian, sebab benda ni akan melibatkan finance and so on. So maknanya dalam soalan kita tu dia dah melibatkan demand daripada Proton. So Proton adalah kita punya third party ataupun kita punya stakeholders. Jadi design yang kita buat tu dia akan melibatkan Proton punya interest lah. So itu yang kita namakan sebagai WP6. Okay, last sekali adalah WP7, interdependence, which is something yang kita boleh kata high level problems, okay, because dia akan melibatkan many components, parts or sub problems. Okay, so the problems is able to be broken down into smaller components or sub problems, but not physically, but in terms of the mathematically. So ini yang kalau kita kata mungkin antara yang paling susah lah kita nak capai, sebab dia maknanya kalau kita kata macam sebuah kereta tu, soalan dia mungkin dia bagi soalan berkaitan dengan tayar, tapi nak selesaikan masalah tayar, so dia melibatkan komponen yang lain, yang mana benda tu okay, pelajar kena fikir apa semualah. So itu yang WP7, which is kalau untuk final exam mungkin agak susah untuk kita nak address lah. Tapi kalau untuk IDP, untuk final year project, so mungkin kita boleh address WP7. Okay, so we already look just a little bit detail about the characteristic under WP1 up to WP7. So now what should we do? Okay, bila kita dah buat soalan apa semua ataupun kita dah siap, so apa yang kita kena buat ataupun mungkin in terms of jabatan ataupun fakulti boleh buat,
So in order to ensure that the WP characteristic is there, so kita boleh buat moderation lah, checklist. So first kita lihat okay, PO mana yang terlibat, ada tak PO antara PO1 hingga PO7 ada tak yang terlibat. Okay, kalau ada, of course automatically dia memerlukan WP. Okay, so bila memerlukan WP, kita memerlukan at least WK3 ataupun WK4, 5, 6 ataupun 8. Okay, jadi ada tak mana-mana WK di situ. Okay, let's say okay, dia map pada PO2, kemudian dia adalah WK4 which is specialized knowledge. Okay, so kita dah meet dua requirement tersebut. Now kita akan lihat okay, soalan tersebut ada tak elemen kita kata elemen WP yang dikendaki. So macam kita dah beritahu tadi, at least kita memerlukan 3 dan daripada 3 tu yang wajib adalah WP1. So WP1 kita dah kata tadi, okay, subjek tu dia adalah subjek specialized knowledge, maknanya dia adalah subjek WK4, tetapi kita nak tengok ada tak elemen depth of knowledge dekat situ. So kalau ada, okay, kita akan tick. Kemudian kita lihat pula soalan tersebut, ada tak dua lagi problem solving punya karakteristik dekat sini. So ada tak dia WP2, kalau ada tick, okay, kemudian WP3 ada ataupun tak ada and so on. So that's how we are going to check di kita kata ada ataupun tak ada complex engineering problems punya karakteristik dalam aktiviti ataupun soalan tersebut. Okay, okay, so the problem is how to address these complex engineering problems in assessment. Tadi kita dah lihat WK, kemudian kita dah lihat WP kan. So kita dah lihat kita ada 7 WP and so on. So sekarang ni the next step, so macam mana kita nak address ataupun nak implement di WP karakteristik dalam kita punya assessment. Kita ada assessment kita yang biasa, kita ada final year project, kita ada IDP, kita ada industrial training. Okay, iaitu mungkin agak mudah untuk kita address these complex engineering problems. Okay, tapi macam mana dengan quiz, macam mana dengan test, macam mana dengan final exam? Is it possible ataupun tidak untuk kita address these complex engineering problems? Okay, so Dr. KA, kita nak proceed ke kita nak rest dulu? Okay, sekarang pukul 3. Nak rest sekarang pun boleh. Jadi targeted kita nak break dalam 3.30 lah. 1 jam setengah dan 1 jam setengah kan. Tapi terpulang kalau nak rest pulang boleh. Tak apa, kalau ni boleh juga kita just apa ni, saya proceed dulu sampai 3.30 and then kita rest kejap. Nanti kita masuk EA, kemudian mungkin kita ada lebih pada Q&A lah. Okay. Baik, boleh, no problem. Okay, so now how to address. Okay, so in terms of the implementing complex engineering problems, so kita pergi lebih kurang satu-satu lah, kita tengok apa ni. So macam saya kata, ini lebih kepada suggestion. Saya tak kata this is satu-satunya cara macam mana kita nak address complex engineering problem, but this is some of the kita kata guidance ataupun suggestion yang mungkin boleh digunakan bila kita nak buat kita nak address apa ni complex engineering problems dalam kita punya activities ataupun assessment. Okay. Now we look first for industry-based integrated design project. Sama ada bila kita pergi kepada industry-based integrated design project, mana dia melibatkanlah sama ada projek tu IDP punya projek ke, ataupun mini projek ke, ataupun PO PBL ke. So benda dia sama saja sebab dia melibatkan design project. Okay, so what we can do in order for us to address a complex engineering problems. Okay, so we know that the spirit of IDP, okay,
it is to provide our students opportunity to apply their skills and knowledge towards developing a robust understanding of what it means to be an engineer. Okay, so support students to make transition from classroom-based activities to professional communities of practices. Okay, and work. So this is point number 2 and 3 is the spirit of IDP. Okay, so kalau kita lihat in terms of spirit of IDP, maknanya kita nak pelajar kita develop something, okay, which is going to be a benefit, dia ada faedah kepada sama ada society, sama ada industri, semua tu. Okay, so that is the spirit. Okay, maknanya in order for our student, okay, untuk buat projek IDP, so of course automatically dia kena ada engineering fundamental knowledge. Dia perlu tahu juga WK4. Of course in the same time dia juga sorry, saya mungkin pakai pen ya. Ya kalau bukan. Okay. So bermakna in practice, okay, bila kita bagi soalan kepada pelajar kita untuk buat projek IDP ataupun kita mini project ataupun capstone, so normally apa yang diperlukan adalah pelajar kita kena tahu engineering fundamental knowledge. Okay, tak cantik pula. Okay, kemudian of course kalau IDP, normally IDP kita akan buat pada tahun akhir. Sebab apa tahun akhir? Sebab masa itulah kita assume bahawa pelajar kita dah ready untuk integrate dengan luar lah. So of course dia juga akan implement specialized knowledge. Okay. Cuma kalau dia adalah part of mini project, so depends sama ada subjek tersebut adalah subjek fundamental ataupun subjek tersebut adalah subject as specialized. Okay. Now the other things, bila dia nak buat design project, it's going to involve also the WK4, which is engineering design. Okay. Sebab dia nak buat design kan, kalau solution and so on. Okay. Now of course if it is the practical project, dia kena buat products. Okay, ataupun dia kena buat something yang menggunakan tools, simulation ke whatsoever. So automatically dia akan melibatkan WK6 dan of course dia juga akan melibatkan WK8 yang mana dia memerlukan kena buat survey, kena buat literature and so on. Okay, so which is it's going to cater, maknanya kalau kita buat projek IDP ataupun capstone, so at least dia akan cover yang ni lah. Bukan at least lah, maknanya dia boleh cover WK3, 4, 5, 6, 7. Okay, dalam satu projek. Okay, so of course definitely bila kita kata dah ada elemen ni, so automatically dia be able untuk ada WP1. Okay, so which is memerlukan depth of knowledge. Okay, kemudian bagaimana dengan WP2? Okay, so ini bergantung kepada soalan yang kita bagilah. Maknanya dalam soalan yang kita bagi, ada tak kita bagi conflicting requirement? Let's say kita kata pelajar kita ni kita bagi limited financial support. Okay, let's say kita kata kita bagi RM100 saja untuk dia siapkan katalah kita kata untuk buat projek apa, projek Hello, Dr. Azhar. Dr. Azhar, boleh dengar ke? pada pelajar kita, dalam dia punya projek tu dia mestilah boleh dia kena menggunakan bateri dan bateri tersebut mestilah boleh tahan minimum 6 jam. So that is the conflicting requirement lah yang mana dia kena capai. So of course bila kita ada dua tu, automatically kita dah ada WP2.
Kemudian sekarang ni kita kalau ikutkan kita hanya perlukan satu lagi sahaja WP characteristic in order for us to declare activity IDP mini project ataupun PBL kita tu adalah memenuhi complex engineering. Hello, Assalamualaikum. Dr. Azhar. Dr. Azhar boleh dengar ke? Pada semua peserta, I think kita ada sikit masalah. Yang lain-lain boleh dengar tak? Dr. Azhar punya talk. Ke ada gangguan? Tak boleh, dengar you yang cakap je. Okay, baik-baik. Oh, Dr. Ho ya? Ya. Ya. Okay. Ya, sebab sekarang ni tengah betul-betul hujan lebat. I think sabar kita tunggu Dah sebentar. lost connection dah. Ya, I think so. Tak apa untuk kepada all participant boleh tolong sabar sikit sementara kita ni tunggu sampai little bit stable. Saya cuba ni insyaAllah. So harap bersabar ya. Okay, sementara tu kepada semua peserta, if you have any question, kamu boleh tuan-tuan semua boleh type di bawah. So maybe macam ni, jika kita tak dapat hubungi Dr. Norazhar, kita akan take a break dulu. Sekejap sementara saya kotak sekejap bagi saya masa sekejap. Hello, Dr. Azhar. Dr. Azhar boleh dengar? Hello, hello. Okey, Assalamualaikum dan sejahtera semua. Okey, saya dah dapat kontak Dr. Norazhar. Ada sedikit gangguan kepada beliau punya internet connection. So kita akan take a break dulu, lebih kurang dalam 10 minit. Kita akan kembali balik dalam pukul lebih kurang 3.30. Okey? Okey, baik. So terima kasih semua. Minta maaf atas segala kesulitan. Dan insyaAllah harap-harapnya lepas ni kita punya program akan berjalan lancar insyaAllah. Sama-sama doa lah insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Syam, boleh playkan video exercise tu tak? Yang untuk stretching.
which exercises are best to do at your desk. So I'm going to run you through a simple routine to do throughout your working day. We often get asked which exercises are best to do at your desk. So I'm going to run you through a simple routine to do throughout your working day.
Okay, Assalamualaikum. Sorry, tiba-tiba terputus habis. Okay, Dato' Azhar. Nak Okay. continue ke? Ke nak tunggu lagi 10 minit? Okay. Boleh je. Nak tunggu pun okey, tak ada masalah. Okay. So boleh kita tunggu lagi 4 minit ke? Lagi 3.30 kita start balik ya. Boleh. Okay. Okay, Assalamualaikum. Dalam sejahtera ya. Okay, so Alhamdulillah kita dah habis kita punya break. So kita sebelum kita sambung balik, before we continue, is there any question so far daripada audience? Mungkin kalau ada apa-apa ada apa-apa mungkin issue, so any inquiry yang mungkin ada yang tak berapa faham ke, mungkin boleh tanya direct terus kepada Dr. Norazhar ataupun boleh type di ruangan chat di Webex ni ya. Alright, any other question? Boleh kita ambil satu dua soalan ke Dr. Norazhar? Boleh insya-Allah. Okay. So for example kalau katakan maybe during macam mana nak check, mungkin ada example ke, ada certain persyaratan di sini nak confirmkan sama ada
dia punya assessment dia adakah memenuhi keperluan WK dan WP ni. Mungkin nak confirmkan ke, boleh tanya juga specific case ke apa ke. Kalau ada please boleh tanya juga. Hello? Ada soalan dia? Okay, kalau tak ada soalan, maybe Dr. Norazhar nak boleh continue lah. Nanti kita dalam tours dia nanti kita akan ada sesi Q&A insyaAllah. Okay. Saya share balik slide. Okay, boleh nampak slide . Okay, so now kita continue. Saya pun tak berapa ingat tadi stop kat mana. Okay, so sebelum terputus tadi kita dah discuss which is untuk final year project kita mungkin tak ada masalah untuk address this complex engineering problems punya characteristics. Okay, cuma kita kena tahu untuk final year project, so complex engineering problems ni lah yang akan membezakan antara projek engineering technologies dan juga diploma. So for engineering, okay, so dia punya final year project dia mesti kena ada elemen analysis. Okay, so mesti ada elemen analysis which is going to require for the depth of analysis. Okay, okay, dan juga at least yang mana dia ada elemen WK8 lah. So it mean that kalau kita punya final year project, kita bagi pada pelajar kita just untuk sebagai contoh develop kita kata thief alarm, maknanya alarm untuk tangkap untuk detect pencuri. Kemudian pelajar kita hanya assemble sahaja barang. Okay, dia buat projek, dia tengok drawing yang dah ada and then dia replicate balik. Kemudian bila dah siap dan dia just test benda tu function ataupun tidak. Okay, so kalau itu sahaja projek yang kita buat, itu sahaja projek yang pelajar kita buat, so kita elemen complex engineering problems dekat situ tak tercapai lah. Maknanya dia punya WP3 dia, okay, dia tak capai untuk engineering. Tetapi untuk diploma, DP3 dia capai sebab memang dia punya lebih kepada apply. Okay, so in terms of engineering, WP3 dia kena ada depth of analysis, maknanya dia bukan siap produk saja. Lepas dah siap produk, dia kena ada analisis, dia kena validate, dia kena do some of the kita kata testing and so on lah. Barulah dia ada element of depth of analysis, okay, ataupun element of interdependence, okay, WP7 yang mana dia melibatkan banyak parts. Okay, again as I mentioned before, for IDP, capstone project, final year project, so normally we don't have any problems to address a complex engineering problem because it just straightforward. Sebab memang dia akan melibatkan banyak WP punya karakteristik. Okay, it's going to be the same thing for industrial training. Sebab untuk industrial training ataupun work-based learning, so our student engage in experiential education, integrating theory with work experience. Okay, also they are going to learn some of the practical application and so on, right? So untuk industrial training juga kita tak ada masalah lah untuk address complex engineering problems. Okay, now bila sampai kepada laboratory experience ataupun eksperimen, so ini mungkin that's why if we refer to engineering standard EAC, dia menyatakan dalam standard tersebut perlu ada significant numbers of open-ended approach. Okay, why is stated open-ended approach? Because we try to fulfill this complex engineering. Because we try to
address complex engineering problems. Okay, so that's why it's required significant open-ended approach. Kalau sebelum ni kita punya lab it's too guided, maknanya pelajar just follow procedure, pasang-pasang barang, and dia dapat buat measurement, ambil reading, siap, iaitu it's not going to cater for complex engineering problems. Okay, so that's why they come out in our standard stated perlu ada open-ended. So bila when we have the open-ended characteristic, of course minimum at least we are going to fulfill the we are going to meet the WP 3, so which is going to offer us multiple solution. Okay, so this is multiple solution, and then of course when we do the lab experiment and so on, so actually it's also required the WP1, right? So we need to know the fundamental knowledge in order for us to do the experimental works and so on. Okay, so it's mean bila kita buat open ended, automatically kita dah ada okay, so which is we already covered WP1 and WP3. So now it's just up to us. Bila kita buat soalan untuk kita punya lab, kita nak pilih WP yang mana lagi. Okay, so kita boleh pilih kalau in terms of kita punya eksperimen tu dia melibatkan codes, okay, ataupun standard. So mungkin kita boleh cari soalan yang berkaitan dengan WP5. Maknanya there is no obvious solution based on existing standard. Okay, so which is kalau dah ada ni dia dah meet complex engineering problems, ataupun kita bagi soalan yang ada conflicting requirements. Okay, which is it's more easiest ways. Maknanya cara paling mudah kita bagi WP2 lah. Kita bagi certain conflict requirement dan kita minta dia do something. So again, it's going to be the same thing. Untuk makmal pun kita tak akan ada banyak masalah lah untuk address complex engineering problems. Okay, so now the challenges before before we discuss about the final exam, again IDP, capstone, mini project, PBL or PO, PBL, so it's just the same. So this is example. Okay, one of the project we can implement. So how design constraint can be applied. Okay, so for example, we know that the process, the typical design process, maknanya kalau untuk proses design biasa, dia akan melibatkan proses pertama kita akan define the problems, kemudian kita akan gather information, kemudian kita akan generate multiple solution. Lepas dah kita generate multiple solution, so kita akan analisa beberapa solution yang kita dah pilih itu. Okay, dan of course last sekali kita akan test, dan kalau okay kita akan implement solution tersebut. Now this is the typical design process. So maknanya kalau kita nak buat POPBL, kalau kita nak buat IDP capstone project, follow this step, maknanya follow this just typical flow of design process. Maknanya kita dah ada possibility untuk address the complex engineering problems. So macam mana dia boleh address? Okay, now kita pergi pada define problems. So let's say kita lihat example. So this is soalan yang kita bagi kepada pelajar kita. So a better mousetrap, mana perangkat tikus yang lebih baik. So we already give this situation, okay, for the students, dan kita bagi task ni adalah design a mousetrap that allow a person to trap and dispose of a mouse without being exposed to any bacterial or viral agents being carried on the mouse. So mana ini adalah kita punya specification. Ada kita dah bagi problem dia apa, dan kita bagi tahu okay, sekarang ni kita nak pelajar buat apa. Now in the same briefing, okay, kita berikan beberapa spec, okay, yang pelajar kena meet
pelajar kena fulfill, which is this is the criteria for success a better moderate. Maksudnya kita bagi dia punya range of conflicting requirement. Maknanya kita nak projek yang dibuat tu, okay, it must be low cost, okay, kemudian safe, especially for the children, okay. Kita nak juga design kita ni should not be detrimental to the environment. Kita kata merosakkan alam sekitar, should be aesthetically pleasing, should be simple to operate with minimum human effort and so on. So all the spec yang kita mention dekat sini adalah part of range of conflicting requirements. So now bila kita dah ada yang ni, definitely automatically masa dia nak siapkan projek tersebut, masa dia dah baca soalan saja, okey, dekat situ dalam soalan dah ada elemen WP2. Okey, dalam soalan dah ada elemen WP2. Now, the next step, bila dia nak selesaikan, dia kena gather information, kan? So, dia kena tahu what are the existing solution untuk problem tersebut. What is the wrong with the way the problem is currently being solved? What is the right with the way the problem is currently. So, dia kena gather information and so on lah untuk dapatkan dulu, maknanya kena do some literature. Okay. So, yang tadi kita dah kata dia ada range of conflicting requirements. So, WP2, of course lah, automatically bila dia nak solve ni, dia kena tahu juga fundamental knowledge and so on. Okay. So, sekarang ni, dia kena familiar dengan situasi tersebut. Okay. So maknanya dia try bila dalam gather information untuk selesaikan masalah, so dia akan melibatkan WP4, okay, which is dia kena familiar dengan isu, tapi benda ni mungkin jarang berlaku, mungkin dia berlaku tetapi in terms of the solution mungkin tak berapa ada, which is rarely exist. Okay, maknanya dekat situ dia ada elemen WP4. Okay. Now dalam masa yang sama, so mungkin dia akan tanya, okay, what are the economic factor governing the solution? How much will people pay for a solution for the problems? Mana kalau kamu dah buat produk tersebut, okay, berapa orang akan bayar? So that's why kalau dalam kita punya IDP, kita ada minta pelajar kita estimate the cost kan, mana barang tersebut apa semua, which is dia akan melibatkan WP6, okay, sebab apa? Dia melibatkan stakeholders involvement, okay. Dia melibatkan mungkin kalau ekonomi, okay, dia melibatkan apa, mungkin government. So ini melibatkan pengguna, okay, berapa pengguna sanggup bayar, okay. And also kita, kalau kita refer on a previous slide, kita kata kita bagi spec dia, kita nak dia environmental friendly and so on kan. So which is dia akan melibatkan another stakeholders. Okay. So dalam aktiviti yang kedua dia dah kata WP4 dan juga WP6. Okay. So the next step after gather information, so they are going to generate multiple solution. So in order for them to generate multiple solution, it's required depth of analysis. Maknanya waktu dia nak dapatkan what is the best solution, so masa tu diorang kena kita kena study ni lah, kena buat literature, kena gather from other resources and so on. So yang itu dia akan memenuhi WP3. Okay, now bila dia dah start analyze and so on, okay, of course dia akan melibatkan again WP1 sebab bila dia nak analyze in terms of design solution and so on ni, dia memerlukan ada engineering fundamental knowledge, dia mungkin memerlukan in terms of the engineering design punya knowledge and so on. Okay, so itu dia akan cater in terms of depth of knowledge. Kemudian of course bila analisis dia juga memerlukan depth of analysis. And ada tak apa dia melibatkan standard ataupun kita kata regulation yang sedia ada. So that is the things that yang mungkin involve dalam step nombor 4. Okay. So
Lepas dia dah buat test apa semua, dia dah dapat solution. Kemudian dia akan come out dekat step 5 bila dia nak come out dengan prototype and so on. So of course bila prototype dah siap, dia akan buat testing. So bila testing dia akan check balik lah ada tak benda ni yang melibatkan apa any applicable codes yang dia boleh follow dan sama ada dia really encounter ataupun dia memang tak ada langsung in terms of kita kata masa dia nak develop prototype, masa dia nak buat drawing or what or others lah. So kalau kita rangkumkan, maknanya untuk projek this project, so easily dia boleh kata WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, okay. Cuma mungkin WP7 dia tak dapat kat situ. So which is again sama macam yang saya explain tadi lah. Maknanya kalau untuk IDP ke capstone ke mini project is very easy untuk kita implement. Now what is the challenges? Challenges bila kita nak implement ataupun kita nak address this complex problem solving dalam kita punya examination. Sebab apa? Sebab bila dalam exam kita ada time constraint. Okay, kemudian mungkin kita sebagai pensyarah juga sampai kita risau in terms of pemakahan. Macam mana kita nak mark markah tersebut. Okay. Kemudian satu lagi, kita dah terbiasa dengan soalan yang is quite straightforward. So macam mana kita nak design problem, nak design question tu pun kita jadi macam, yalah kita dah biasa dengan kita bagi soalan, minta pelajar terus dapatkan jawapan. But now kita terpaksa cari, yalah as a lecturer kita pun kena buat study lah, kena buat research and so on, which is kita nak try relate soalan kita tu dengan real application. Okay, so this is the common problems lah yang dihadapi oleh semua orang. So dia tak mustahil tapi something yang kita akan face lah. Okay, so now kita lihat examples yang macam mana kita boleh address complex engineering problems dalam test ataupun final exam. Okay, cuma bear in mind bila kita kata test ataupun final exam, kita ada very limited time. Kita tak boleh suka-suka kita nak tambahkan masa kita daripada 3 jam kepada 6 jam. Tak boleh sebab dia akan melibatkan SLT pelajar. Okay, so dekat situ kita kena rancang macam mana kita nak buat soalan tersebut. Okay, now this is one example. Okay, contoh soalan final exam yang ada elemen complex engineering problems. Okay, now mungkin saya bagi masa sekejap untuk dalam 2 minit untuk semua baca. Okay, so the problem is about the heat exchanger. Okay, it's a unit operation that could be used to exchange heat between two fluids in a newly established mini plant aimed to produce 10,000 kilogram per year methanol. So if we read carefully, we are going to find that, okay, now this is one constraint that is been mentioned in these questions. Okay, so the other constraint, the methanol in the distillation column at a temperature of 122 Celsius, and the plant owner is yet to decide other specifications such as the methanol storage tank temperature and the cooling fluid needed, okay, which will affect the heat exchanger design. So now this is the complete thing yang dinyatakan dalam soalan tersebut. Okay, nah, sebelum kita proceed pada WP, so mula-mula it's better for us to have this kind of mapping, so which is kita pergi pada WK dulu. Okay, so these questions ataupun this course melibatkan WK mana. So let's say kita kata okay, ini adalah subjek fundamental. Okay, so which is dia akan melibatkan WK3. Okay, so WK3. So
at least bila dia dah ada WK3, maknanya automatically we can apply WP1. Maknanya kita boleh claim dia ada elemen WP1 as long as dia akan melibatkan first principle lah, maknanya fundamental knowledge tentang engineering. So dia ada dalam soalan ni. Okay. The next soalan dia adalah the plant owner being an engineer itself, however decide that the heat exchanger should be a counter current shell and tube heat exchanger type. So ini adalah dia punya apa yang dia nak buat. Okay. So you are appointed as the heat exchanger consultant for this mini plant. Therefore, with a suitable comparison of at least 2 cooling fluids. Okay, maknanya 2 cooling fluids, sensible assumptions and through calculation, which incorporating your foresight on following to decide which particular cooling fluid could be used with justification and reasoning behind the choice. So ini adalah soalan kepada pelajar. Okay, soalan kepada pelajar. So if we read carefully the questions, we are going to find that okay, so these questions dia ada in terms of conflicting requirement. So we are going to tick there. So in order for us to solve the question, of course we require the depth of knowledge. Okay, kita kena faham dia punya basic concept lah. In terms of macam mana kita kata heat transfer punya konsep. Okay, and then dalam soalan ni juga, okay, dia tidak ada direct solution. Dia boleh jadi multiple solution based on apa yang kita cadangkan. Okay, jadi kita juga boleh claim dia ada elemen WP3. Okay, okay. Ada tak yang lain lagi? Maknanya at least minimum kita dah ada 3. Okay, WP4 ada tak? Okay, WP4 in order untuk kita nak jawab soalan ni, jadi pelajar dia kena tahu macam mana proses exchange ni. Jadi bila dia dah tahu, okay, dia kena tahu proses ni biasa ke ataupun it's going to be something else yang different daripada biasa. Jadi dekat situ dia ada juga elemen WP4. Okay. So bila ada semua elemen ni, maknanya bila kita tengok soalan, kita dibuat soalan. So ada 3 ataupun 4 elemen WP. Then of course kita boleh kata okay, soalan ni adalah soalan complex engineering problems punya soalan. Dia memenuhi karakteristik. Okay. Okay. So ada soalan tak so far? So ini first example lah. Okay. Kemudian so ini soalan. So mungkin kita akan kata soalan ni mungkin dalam bidang dia sesuai, tapi dalam bidang kita yang banyak melibatkan calculation mungkin susah. Okay. So macam mana kita nak buat skema jawapan? So actually what we can do, kita tak perlu pun nak buat macam mana yang kita buat sebelum ni. So which is kita sebelum ni kita terlalu terikat dengan kita kata mathematics. Okay, kita engineering tapi jawapan kita terlalu terikat dengan mathematics punya jawapan, which is we are too rigid about the kita kata tambah bahagi yang dilakukan oleh pelajar, which is kita pergi terlalu fokus on the correct answer at the end. Okay, but sebenarnya bila kita dah implement complex engineering problems punya question, so kita tak perlu pergi terlalu detail macam tu. Okay, nak buat tak ada masalah, boleh. Tapi actually it's more easy for us kalau kita tukar kita punya skema jawapan, instead of more detail, kita pergi lebih kepada rubrik punya scheme. Okay, so for example macam untuk soalan tadi, kalau pelajar, maknanya the first rubrik kita lihat okay, elemen dia adalah suitable choice of cooling or heating fluid with the right inlet and outlet temperature. Okay, maknanya benda ni pelajar akan buat pilihan. So maknanya kalau student able to justify the choice, okay, in terms of its overall heat transfer coefficient and so on, okay, then kita akan bagi 5. Kita akan pilih rating 5. So kalau tak, kita akan bagi 3 ataupun mungkin 1. Okay, the same thing, suitable assumptions made for the calculation. Okay. Ada tak calculation dalam jawapan dia? Ada.
Okay. Kita nyata tak dalam soalan? Tak, kita tak nyatakan. Tapi in order untuk dia develop sistem tadi, dia kena buat calculation. So that's why kalau dalam soalan kita ni, kita ada minta dia untuk bagi justification and reasoning behind the choice. Maknanya dia juga kena letak sensible assumption and throughout calculation. Maknanya kita just bagi brief. Kita tak bagi detail, okay, dia kena come out dengan calculation untuk time berapa, untuk heat transfer punya calculation berapa. Kita tak beritahu detail. Okay, tapi benda tu ada dalam soalan, just secara brief. Dan pelajar tu dia perlu come out dengan dia punya ni lah. In order untuk dia propose choice dia yang dekat hujung tu. Mana dia kena buat calculation, dia kena buat assumption. Okay. So, mana rubrik kita lebih kepada, okay, dia boleh justify tak dia punya assumption tu macam mana and so on. So, which is, actually it's more easy for us bila kita nak tengok in terms of capability pelajar kita, dia faham soalan ataupun tidak, dia ada elemen critical thinking ataupun tidak, instead of kalau kita macam sebelum ni yang biasa kita buat, kita too much focus on calculation, too much focus on mathematics. Jadi sebenarnya kita dah kecilkan kemampuan pelajar kita. Yang mana soalan kita pun kita fokus terlalu kita kata macam calculation lah. Wahal benda yang dia tak tahu tu mungkin dia buat mistake on matrix. Okay, matrix dia ada careless. Okay, tapi disebabkan careless matrix, maka kita dah slash habis semua dia punya markup, which is mungkin kesalahan dia hanya pada matrix calculation saja. Tetapi in terms of principle apa semua tu dekat atas tu, kita nampak dia faham. Jadi kita dah apa kita kata macam kita penalize kita punya pelajar dalam keadaan dia tahu konsep subjek tersebut, dia tahu konsep apa heat transfer. Tetapi kita penalize dia sebab dia tak tahu mathematics, which is something yang tak kena lah. Okay, yang mungkin kita boleh improve in future. Okay, this is one example. Now, dia ada example, okay, sama juga. So, kita bagi brief idea dekat atas ni, maknanya kita bagi situation, okay, dekat atas ni situation apa yang berlaku. Kemudian kita bagi tahu, okay, apa masalah yang ada sekarang, okay, sistem sekarang. Okay. Dan kemudian kita bagi tahulah apa yang dia kena buat. Okay. Macam contoh ni, maknanya ini lebih pada AI punya subjek. Okay, kita minta dia buat proposal. So dalam proposal tu kita minta dia come up dengan basic concept of the proposed method. Kemudian dia kena come up dengan flow control diagram of the proposed method. Dia juga kena propose appropriate input and output untuk model dia. Kemudian methodology of proposed AI. Kemudian dia kena come out dengan, dia kena bagi macam examples lah macam mana bentuk operation. Okay, so kalau kita lihat untuk dia nak come out dengan basic concept untuk model dia, okay, untuk nak come out dengan basic konsep ni, of course dia kena tahu, dia kena ada depth of knowledge dulu. Maknanya dia kena tahu dulu fundamental behind benda tersebut dan juga cuba relate dengan AI punya konsep. Okay, baru dia boleh come out dengan konsep. Okay, kemudian dia juga kena tahu, okay, masa dia nak develop ni, apakah ada tak conflicting ni? Bila dia nak buat proses flow ni, of course dia tak dinyatakan secara jelas. Tetapi dalam soalan ni sebenarnya dia dah bagi tahu human aspect means that dia punya masalah dia adalah inconsistent and inefficient. Okay, sebab individual difference in visual inspecting. Okay, maknanya kalau menggunakan mata, maknanya penglihatan kita terhadap cahaya tu akan affected by environment, sometimes boleh affected juga by kita punya psychological dan juga physical and also psychological condition. So maknanya itu adalah dia punya constraint dia. Maknanya constraint yang melibatkan penglihatan manusia lah. So kita nak solve benda tersebut. Okay, jadi bila itu adalah constraint, kita boleh part dia sebagai WP2.
Okay, kemudian in order untuk kita come out dengan methodology and so on, of course dia kena ada depth analysis. So actually untuk kita buat soalan yang ada kita kata kita nak claim sebagai complex engineering karakteristik, dia tak susah. Okay, cuma kita kena tahulah macam mana nak treat benda tersebut. Okay. Dan in terms of jawapan pun, skema jawapan, again kita tak perlu nak bagi in terms of details, marks and so on. So kita just boleh buat in terms of rubric. Okay, maknanya basic concept of the proposed method. Maknanya kita ambil balik, okay, point dekat sini, kita ambil, okay, kita ada berapa point? Kita ada 5 point. So kita tengok, okay, basic concept of proposed method. Kalau dia tak ada konsep langsung, kita tak payah bagi markah lah. Okay. So kalau konsep dia clear and relevant with the problems, then kita boleh bagi 3. Okay. Kalau konsep ada tapi tak clear, maknanya dia bagi tahu konsep tapi konsep dia tak jelas, then kita bagi 1. Dan seterusnya lah. So maknanya kalau kita implement rubrik punya scheme, sebenarnya lebih mudah untuk kita nak assess kefahaman pelajar tersebut. Sama ada dia faham ataupun tidak, apa yang dia buat. Cuma bear in mind, bila kita buat soalan tu, kita kena relate balik dengan kita punya learning outcomes. Okay, learning outcomes tu penting, maknanya janganlah lari daripada learning outcomes yang kita nak capai. Okay. So yang 2 contoh yang saya tunjuk ni maknanya kita buat dalam satu soalan yang besar lah. Maknanya satu soalan kita bagi macam ni. Okay, sorry. Macam soalan ni 35 markah. Okay. Kita bagi briefing and so on. So semua kita rangkum dalam ni. Maknanya kita tak guide langsung. So ada juga soalan yang kita boleh bagi macam kita guide sedikit pelajar kita. So mungkin next . So saya skip ni sikit. So ini satu lagi contoh. Mungkin sudah saya pergi. So soalan dia maknanya kita bagi dalam situasi yang lain daripada kebiasaan. Okay. So maknanya during inspection, you notice that the size of the beam fabricated by the contractor on site is not as per construction drawing. So drawing kita nak 300 kali 750. Okay. Tapi bila dah siap fabricate company tu, dia buat 300 kali 600 sahaja, which is not reflected the as-built drawing. Okay, showing dalam gambar rajah ni. So now, as a design engineer, what is your decision while facing this scenario? Okay, sama ada to accept the size or reject the fabricated beam. Maknanya soalan dia mudah je. Sama ada kita nak terima yang 300 kali 600 ni ke ataupun tidak. Itu kita kata macam final answer yang kita nak. Okay, tapi in order untuk dia come out dengan that conclusion, okay, so kita nak dia elaborate dia punya decision dulu. Apa yang dia consider masa dia nak buat decision tersebut. So dalam soalan ni, maknanya automatically kita tahu okay, WP1 memang dia kena ada. Kemudian WP2 dia ada conflicting requirement sebab apa? Sebab yang asal adalah 300 kali 750. Tapi yang siap adalah 300 kali 600. So dia ada conflicting requirement kat sini yang mana produk yang ada tidak sama dengan yang asal. Okay. Kemudian macam mana nak solve benda tersebut? Okay. Of course dia perlu ada depth analysis. Okay. Sebab in order untuk dia nak suggestkan sama ada nak terima ataupun tidak, so dia kena study dulu. Kalau dia terima fabricate 300 kali 600 ni, ada tak apa-apa masalah akan datang? Ada tak in overall picture tu akan ada masalah ataupun tidak? Dan bagaimana in terms of cost benefit ratio kepada projek tersebut. Okay. So which is cost to benefit ratio ni juga actually dia boleh pergi kepada extent of stakeholders lah. Maknanya dalam soalan ni kita dah boleh claim kita ada at least 4 WP.
So bila ada elemen tersebut, definitely soalan ni adalah memenuhi complex engineering problem characteristic. Okay, so kita tak perlu measure, kita just kena buktikan okay soalan kita memang ada elemen tersebut, macam yang saya beritahu tadi. Okay, oh ini saya tak sempat siap lah, tapi tak apa. Okay, how about fundamental engineering subject? Okay, so for example dalam electrical ataupun elektronik, so subjek fundamental dia adalah electrical circuit, which is nature dia adalah calculation. So boleh tak kita nak buat WP? Okay, so let's say kita ada example, dia punya LO dia adalah able to analyze circuit using mesh and nodal analysis. So ini adalah dia punya LO. Yang mana by nature kita bagi soalan, bagi circuit, kemudian kita minta pelajar kita cari okay, cuba dapatkan nilai I1, I2, I3 dengan menggunakan mesh ataupun nodal analysis. Now bila kita nak ada elemen complex engineering characteristic, so kita kena ubah sikit cara kita. Maknanya dia tak boleh pergi straightforward macam tu. Maknanya kita kena bagi situasi. For example, okay, kita kata by using the component given below. So saya tak sempat nak tulis component kat sini. Okay. So kita minta pelajar tu construct ammeter, yang mana ammeter tersebut boleh measure current sampai 10 amp. Okay. So kita minta pelajar kita buat ammeter. Okay, kemudian kita bagi tahu the maximum tolerance for the developed ammeter should be less than 5%. So maknanya tolerance dia 5% yang dibenarkan. So which is dekat sini dia ada selain daripada WP1 dia dah ada WP2 which is conflicting requirement. Now kemudian kita bagi tahu in your answer please state all the related calculation by using an appropriate method. Okay. So you are required to demonstrate that your ammeter is able to measure up to 10 amp. Okay, so maknanya dalam proses dia nak dapatkan jawapan dia. So mungkin dekat sini saya boleh bagi saya kata saya akan bagi limited resistor. Okay, saya akan bagi 3 perintang ataupun mungkin 10 perintang yang dia kena gunakan ke semua perintang tersebut untuk jadikan sebagai ammeter yang boleh cater untuk 10 amp. So that is some of the conflicting requirement yang kita bagi. So of course bila dia nak buat tu dia tak boleh straightforward. Okay, dia kena analyse dulu. Okay, macam mana dia nak integrate ataupun dia nak buat sambungan perintah-perintah tersebut supaya dia boleh measure kalau dia buat ammeter tu dia boleh measure up to 10 amp. So that is the element yang kita cuba buat. So maknanya kalau ada elemen tersebut, of course definitely dia dah ada WP1, WP2 dan juga dia ada WP3. Okay. So which is ini yang agak common lah yang kita boleh ada dalam kita punya soalan. So maknanya dekat situ dah ada elemen complex engineering problems. Okay. So cuma in terms of jawapan terpulang pada kita sama ada kita nak fokus more on mathematics punya calculation ataupun kita lebih prefer come out dengan rubrik punya scheme. Sebab benda tu in terms of jawapan tak ada masalah sangat. Sebab yang paling penting soalan kita tu. Soalan tu kena menunjukkan ada elemen complex engineering problems punya characteristics. Okay. So ini pun antara examples yang berkaitan dengan soalan exam. So instead of kita kumpulkan semua just satu, so mungkin kita pecahkan. Okay, soalan atas mungkin dia tak cater ke semua WP. Okay, so mungkin atas dia cater WP1. So yang kedua dia cater mungkin WP2. So soalan nombor 3 dia kata WP3 dan soalan WP3 mungkin WP2 dan juga WP3. So as long as the whole questions which is mapped to one LO can show that it have the at least minimum 3 WP characteristic, then kita boleh kata okay soalan ni memenuhi complex engineering problems punya characteristics. Okay.
So which is yang ni yang mungkin agak mudah untuk kita buat lah, sebab sometimes kalau kita bagi soalan, satu soalan besar, terus merekah macam tu, sometimes kita takut pelajar kita tak boleh follow langsung. So mungkin kalau kita takut macam tu, mungkin ada certain soalan, kalau dalam soalan final kita ada 4 soalan. So mungkin satu soalan tu kita buat bentuk macam ni, satu lagi soalan mungkin full macam tadi lah. Supaya dia ada check and balance lah antara kedua-dua. Okay. Okay, so ini pun another example. Saya rasa saya tak sentuh yang tu. Okay, so mungkin sebelum kita pergi kepada complex engineering activities, okay, kalau ada soalan mungkin kita boleh apa ni dulu, cuba discuss yang berkaitan dengan WP. Okay, Waalaikumsalam. Dr. Azhar, dekat dalam chat ada soalan daripada Dr. Suhaimi. Dia tanya, adakah semua elemen WP daripada WP1 sampai WP7 dan EA 1 sampai 5 mesti ada kesemuanya bagi satu program seperti mana PO? Okey, so kalau apa dalam apa ni, dalam standard dia tak nyatakan perlu ada semua. Okey, sebab dia just karakteristik sahaja. Maksudnya kita nak bagi tahu apa ni, course ni ataupun soalan ni ataupun apa PO, katalah macam kita ada LO1. Okey. So LO1 map pada PO2. Yang mana PO2 ada complex engineering problems. Okey. Jadi kita nak buktikan bahawa soalan pelajar kita yang ambil course yang ada LO1 yang map kepada PO2 tadi. Mungkin saya contohlah senang sikit Okey, soalan adalah soalan LO1. Okay. This LO1 dia map pada PO2. Okay. Dan PO2 dia ada kompleks. Dia ada WP. Okay. So jadi yang kita kena buat adalah kita nak make sure LO1 ni yang kita measure ni kan, sebab LO dengan PO ni kita measure. Jadi kita nak make sure LO1 yang kita measure ni dia ada elemen WP. So kita tak nak LO1 yang kita measure ni, dia tak ada langsung elemen WP, tapi at the end kita map pada PO2. Okay, so yang itu yang kita tak nak. Tapi kalau nak kata perlu ada ke semua WP, okay, dalam standard tak perlu. Dia tak nyatakan perlu semua. Tetapi of course lah the best program. So bila kita pelajar kita graduate, so kita nak kalau boleh ke semua complex engineering problem karakteristik tu ada lah. Maknanya mana dia dah experience sebelum dia masuk ke alam pekerjaan. Tapi by standard tidak ada kewajipan untuk dia address ke semua WP ataupun EA. So itu yang based on current practice lah. Okay. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dr. Azhar ni Suhaimi lagi. Okay, ya Suhaimi. Okay, yang tadi clear. Satu lagi saya nak tanya ni, kalau tengok contoh tadi, contohnya macam soalan exam soalan 1 kan. Yang tu dia map kepada ada 3 komponen WP which is dah jatuh kategori complex engineering problem. Tapi kalau contohnya soalan 1 tu dia cuma map kepada WP1 dan WP2. Kemudian soalan yang kedua pula, soalan final exam yang kedua, dia map kepada WP1 dan WP3. Jadi adakah kita boleh claim subjek tu fulfill complex engineering problem, sedangkan assessment tu dia tak merujuk kepada satu soalan lah, dia merujuk 2 soalan, tapi accumulate tu adalah elemen tu. Boleh tak macam tu? Okey, dia patah balik. Okey, LO1 dengan LO2 map pada PO yang sama ataupun lain? Contohnya kalau map pada PO yang lain? Kalau map pada PO lain, jadi dia consider tak capai. Tak capai. Kalau LO1 PO soalan 1 dan soalan 2, LO dan PO dia map yang sama. Jadi yang tu kita boleh consider. Boleh. Maknanya dia consider macam, sebab apa yang kita cuba nak measure ni adalah kita sebenarnya kita nak measure PO.
Okay, LO ni just part of dia punya proses. Okay. Okay. Jadi kalau LO1 pergi PO2, LO1 PO1, LO2 PO2. Jadi kalau soalan 1 just kita LO1, soalan 2 kita LO2. Jadi dia tak cukup lah elemen karakteristik untuk PO1 dan juga tak cukup untuk PO2. Okay. Tapi kalau kita ada macam satu soalan besar, okay, lebih kurang macam kalau yang soalan dekat ni kan, dekat apa? Dekat skrin ni. So kita ada satu soalan besar, tapi dalam satu soalan besar ni kita ada pecah A dengan B. Okay. Yang A dia akan map pada LO1, yang B akan map pada LO2. Dan dalam keadaan ni, okay, LO1 dia map pada PO1, LO2 map pada PO2. Okay. Kalau apa soalan tu sendiri, overall question tu sendiri dah ada elemen kita kata WP, so bermakna automatically dua-dua LO1 dengan LO2 tu kita boleh claim dia ada apa ni complex engineering problems punya karakteristik. Faham tak? Okey, maksudnya bukannya kalau kita tengok based on satu subjek, contohnya subjek tu ada beberapa assessment. Jadi ada certain assessment hanya map dua WP. Jadi tak cukup lah kan. Satu tapi tak overall tu ada 3 lah. Cuma tadi kena melihat juga LO dan PO yang dia map untuk claim subjek tu. Okey. Betul. Bukannya simply asalkan ada WP tu ada minimum 3, kita boleh claim subjek tu as a complex engineering problem. Betul. Tak gitu tak. Dulu masa awal saya pun anggap macam tu, tapi lepas dah apa ni dengan apa Prof Siti Hawa apa semua EAC punya director, so kita dah discuss apa semua, so dia punya spirit asal IEA dia nak apa untuk bagi setiap LO kalau mapping yang berbeza, maka setiap tu kena ada elemen, kena memenuhi WP lah. So kalau dulu kita assume macam at least ada apa kita consider macam apa untuk the whole program kan, maknanya course ni ada WP1, ni ada WP2, sana ada ni combine tu dah cukup lah, tapi sebenarnya spirit dia berbeza. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi? Siapa? Ya, ada soalan lagi ke daripada peserta? Okey, kalau tak ada kita sambung sikit saya nak habiskan EA. Okey. Okey, kita cuba proceed untuk EA dulu. Okey. So now kita cuba lihat in terms of complex engineering activities. Okay. So as we already informed before, complex engineering activities is going to cater PO10. Okay. Yang mana PO10 ni dia lebih kepada communication. So macam yang saya beritahu sebelum ni, before this untuk communication, kita ambil je mana-mana aktiviti yang ada presentation, yang ada report writing and so on. So kita claim sebagai communication. Okay. Tetapi dalam standard 2020 dan mungkin onwards, okay, kita tak consider macam tu. Kita just consider communication ni adalah communication yang berkaitan dengan engineering activities. Maknanya kalau sebelum ni ada subjek apa entrepreneurship, dia buat jual barang apa semua. Masa tu kalau sebelum ni kita punya by practice sebelum ni kita akan map juga pada communication, sebab kita consider dia ada buat presentation, slide presentation ataupun ada tulis report kan. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni kita kata kita tak nak fokus yang tu, kita nak dia boleh selesaikan masalah engineering. Maknanya communication dia tu adalah communication yang lebih berfokus kepada engineering punya activities. So that's why PO10 dia diletakkan syarat ada complex engineering activities. So untuk complex engineering activities, okay, dia boleh kita boleh access sama ada written ataupun verbal. So it's up to kita punya course.
Kalau written ada report ataupun dia buat prototype ataupun drawings. Okay, kemudian presentation untuk verbal presentation ataupun viva lah, macam mana FYP ataupun IDP. Mungkin sekarang ni apa dia buat video presentation and so on. Okay, yang itu pun kita boleh consider lah part of it. Okay, so untuk EA dia punya karakteristik sama juga, dia we not measure EA we not measure, but we need to prove that EA is there. Maknanya kita tak boleh measure, kita just perlu buktikan. Okay, so untuk kita claim bahawa ini adalah engineering activities, so dia kena ada some or all of EA1 hingga EA5. Okay, maknanya bila dia ada some dekat sini, maknanya minimum 2 lah. Okay, 2 daripada 5 karakteristik. Sama macam apa WP, EA1 hingga EA5 ni dia bukan maksudkan level of difficulty, tapi dia just karakteristik. Okay, so yang mana EA1 dia melibatkan range of resources, EA2 level of interaction, EA3 innovation, EA4 consequences to society and the environment, EA5 familiarity. Okay, jadi kalau aktiviti kita tu ada at least 2 daripada 5 ni, so kita boleh claim itu adalah engineering activities lah. So yang mana biasanya kita akan masuk pada IDP, industrial training, mungkin juga kalau kita masukkan dalam mini project ataupun assignment, ataupun mungkin kita masukkan dalam apa lab. Okay, tapi depends pada kita nak yang mana. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan range of resources? Okay, so dia kena involve the use of diverse resources. So resources yang kita maksudkan dekat sini, dia boleh melibatkan different people, dia boleh melibatkan finance, money, dia juga boleh melibatkan equipment, materials, information and technologies. So kalau menggunakan different technologies juga, dia boleh claim sebagai apa ni lah, range of resources. Okay. Now the second characteristic, level of interaction. Okay, required resolution of significant problems rising from interaction between wide-ranging or conflicting technical, engineering or other issues. So maknanya benda ni sebenarnya kalau kita perasan EA2 ni dia macam ada hubung kait dengan WP, WP2. So dia melibatkan conflicting requirements and so on. Okay. Kemudian kalau aktiviti tersebut ada melibatkan creative use of engineering principles and research based knowledge in a novel way, so yang itu kita boleh claim juga. So dia akan part under innovation. Okay, maknanya kalau macam IDP of course lah, kita minta pelajar kita buat something new kan, so dia akan melibatkan innovation. Kemudian dia ada elemen consequences to society and the environment, have significant consequences in a range of contexts characterized by difficulty of predation and mitigation. So mana benda ni dalam aktiviti yang mereka buat tu, dia kena ambil consider efek kepada society dan juga environment. Kemudian in terms of familiarity of issues, sama macam dalam WP, okay, WP4, okay, which is can extend beyond previous experiences by applying principle-based approaches. Cuma yang untuk yang ini dia lebih kepada activities. Kalau yang tadi lebih kepada problem punya karakteristik, so yang ini lebih kepada activities. Okay, so ini adalah 5 engineering activities yang diperlukan. Okay, so ini kalau in detail lah, bila kita nak buat soalan ataupun activities, so kita kena tanya maknanya dia ada macam konsep what resources were available to help the student carry out this engineering activity. So apa resources yang ada? So negotiate adequate resources, for example dengan siapa dia perlu communicate untuk dapatkan maklumat ataupun info, ada tak in terms of apa funding, equipment and so on. Okay, so this is the things that relate with the range of resources. Okay, kemudian level of interaction. So what are the engineering issues or other issues that could impact on engineering matters related to the project, the expected outset of the project? So what unforeseen engineering issues arose during the execution of the project? So ini semua adalah dia punya ni lah, kalau kita nak claim dia ada EA2,
So maknanya dia lihat projek ni dia ada melibatkan siapa lagi ataupun melibatkan technical ataupun engineering issues yang lain. Okay. Kemudian EA3 rasanya agak mudah as long as dia melibatkan innovation. What new techniques, material or process can be utilized in the project? Ada tak feasibility study? Ada tak literature review and so on? So iaitu adalah activities yang perlu dilakukan. Okay. Kemudian EA4, okay, ini yang melibatkan society dengan environment. What are the impact of the engineering solution on the society and environment? Okay, who is affected and how? Okay, so as long as ada activity ini, maknanya ada elemen ni dalam dia punya activity, so kita boleh claim lah ada EA4. Okay, so untuk EA5 dia sama macam yang tadilah WP familiarity. Okay, so as long as dia ada at least dua daripada benda daripada EA1 hingga EA5, then kita boleh claim bahawa itu adalah engineering activities. Okay, engineering activities. So kalau kita tengok in terms of engineering activities EA ataupun SA ataupun NA, which is untuk technologies ataupun untuk diploma, dia tak banyak beza lah, lebih kurang sama saja sebab dia adalah reflect kepada engineering activities. Okay, so again the same thing, kita akan buat bila kita nak buat dah buat soalan ke activities tu, kita kena check dulu. So ada tak apa dia map tak pada PO10. Kalau dia map pada PO10, okay, then kita kena tengok lah at least kita nak dua EA yang kita map kepada at least dia ada dua karakteristik of EA dalam apa dalam soalan tersebut ataupun dalam aktiviti tersebut. Okay, so baru kita boleh kata itu adalah engineering activities. Okay, so this is just just example lah, so saya tak nak sentuh yang ni. Okay, cuma this is just a sharing for the info. Okay, maknanya kita boleh implement sama ada EA ataupun WP tu dengan cara kita ubah cara assessment kita. So kita menggunakan rubric design, okay, which is the existing rubric practice yang biasa kita gunakan adalah assessing program outcome can be enhanced by the following suggested descriptors, which is to highlight the significance of complex engineering problems or complex engineering activities. Maknanya kita buat rubrik kita tu berdasarkan WP dan juga EA. So lebih mudah untuk kita nak justify lah, maknanya kita nak justify bahawa soalan kita tu ataupun aktiviti kita tu memang ada WP ataupun EA punya elemen. Okay, kemudian tapi of course lah it depends on the nature of the problems ataupun activity. Mungkin ada setengah subjek sesuai menggunakan kaedah ni, ada setengah subjek mungkin tak sesuai. So ini adalah contoh dia, maknanya kalau WP, so kita develop rubrik kita, maknanya yang ada WP1 kita buat rubrik kita analyze the problem using specified knowledge profile. So maknanya kita bagi markah 1 hingga 5. Kalau dia use at least kalau dia use 2 knowledge profile but do not elaborate, maknanya dia just guna saja tapi dia tak elaborate penggunaan tersebut, maka kita bagi 1. Tapi kalau dia guna 2 dan dia elaborate acceptable, maknanya penjelasan dia agak agak mudah sabar, then kita akan bagi 2 dan seterusnya. Okay, so sama juga untuk conflicting requirements. Okay, so which is kita akan lihat in terms of compare the conflicting technical, engineering and other issue arising to solve the problems. Okay, so kalau ada satu saja conflicting requirement yang dia dapat tunjukkan, then kita bagi 1. So kalau dia dapat dia buat comparison, ada 2 isu, kemudian dia buat discussion and so on, then kita akan bagi 2 dan so on.
So ini adalah cadangan. Maknanya kita cuba nak memudahkan kita, maknanya kita nak bagi tahu yang assessment kita ni memang ada elemen WP dan juga EA. So instead of kita buat rubric macam tadi, dan kita juga boleh buat rubric based on WP punya elements. Okay. So benda ni semua ada dalam apa nota nanti. So mungkin boleh lihat lah. Okay. So just a contoh. Saya mungkin tak discuss panjang sangat lah. Contoh saja. Okay, so mungkin saya rasa itu sajalah kot untuk kita punya ni. So mungkin kita boleh open kalau ada untuk further discussion lah. Okay, Dr. KA. Okay, alright, no problem. Alright, untuk semua partisipan so sekarang kita ada reviewkan dalam masa setengah jam je lagi. Kalau siapa-siapa yang mungkin nak tanya soalan berkenaan dengan mungkin ada isu ke ataupun ada persoalan lanjut berkenaan dengan sekarang ni tengah, I think pretty much semua orang tengah dalam proses nak buat final exam, nak prepare for the dah start prepare untuk assessment kan. So mungkin kalau ada yang nak share peserta punya soalan ke ataupun mungkin nak tanya bagaimana, mungkin ada yang kurang faham ke, boleh tanyalah. Ada soalan ke? Kalau better kalau boleh tolong onkan mic lah. If not, kalau nak type dekat chat pun boleh juga. Nanti saya akan bacakan. Okay. So far maybe Dr. Azhar sekarang ni kalau di peringkat fakulti sekarang di FKE lah at least kan, macam mana peringkat fakulti nak check, soal saya lah kan, dari segi apa namanya itu, sama ada soalan-soalan dalam final exam ataupun dia mematuhi kehendak WP dan EA ni. Tapi kalau soalan assessment WP kan, kalau EA tu more on aktiviti yang dalam kelas kan, macam mana, adakah ada melibatkan ada certain documentation yang standard yang macam mana? Yang latest saya pun tak berapa sure. So yang tu mungkin lebih untuk TDA yang sekarang lah. Cuma setakat apa ni kita memang tak ada lagi lah apa kita kata macam untuk check dia sebab kita masih menggunakan moderation macam sebelum ni yang mana lebih kepada CTPS maknanya kita check in terms of belum punya level. Okay. Tapi ada kolom yang kita just buat maknanya moderator akan semak sama ada soalan ni ada tak WK sekian-sekian ataupun WP sekian. Okay. Cuma dia isu dia apa? Isu dia kalau kita tak ada proper apa ni yang macam contoh yang saya tunjuk tadi tu, mapping tadi, kita takut nanti masa bila panel datang sebab panel kadang dia akan minta kita kalau dia tengok soalan kita, dia tak berapa nampak in terms of WP punya apa elemen, so dia mungkin akan minta kita bagi penerangan dekat situ. Okay. Kalau kamu contoh dia okay, so kalau kamu claim kalau ini adalah soalan apa complex engineering problems, so dia melibatkan WP mana. Jadi kalau kita tak ada macam apa kita kata macam contoh table yang saya bagi tadi tu, yang macam untuk setiap soalan tu kita buat macam tu. Jadi kita takut nanti kita tak teringat lah masa interview tu baru kita nak come out dengan semua idea. Takut dekat situ kita terlupa lah. So maknanya untuk to be safe as untuk sebagai guide, bila kita buat soalan, especially soalan final lah kan, okay, yang paling tekankan. So dalam rubrik, dalam kita biasa buat skema kan, solution. So dalam solution tu kita letakkan for example certain table untuk menilaikan dari segi WP macam tu lah. Maksudnya kena ada rubrik lah untuk soalan yang ada complex problem. Macam tu lah. Boleh juga macam tu. Tapi yang the best maknanya masa kita buat soalan tu, moderation pada soalan tu. Okay. Baik. Moderation pada soalan tu kita ada letak table yang kata okay soalan ni dia ada WP berapa.
WP1, 2, 3. Jadi maknanya mudahlah kita pun kalau apa mana-mana datang pun kita boleh tunjuk kita ada moderation, tapi of course benda ni kita masih boleh kata macam subjektif lah kan, sebab manusia kan. Mungkin bagi kita kata okey ini dah ada conflicting requirement kan. Tapi bila datang apa ada panel yang mungkin apa jenis apa yang terlalu rigid ke apa semua, dia kata mungkin iaitu belum ada lagi elemen, tapi iaitu as long as kita dah tunjuk kita ada moderation process, kita ada certain things dekat situ, so sepatutnya kita dah ada lah, mana kita boleh backup lah. Okay, baik. Okay, thanks. Terima kasih. Okay, ada soalan ni daripada peserta? Ada apa-apa nak tanya ke? Mungkin Dr. Azhar nak tanya peserta pula ke? Bagi quiz ke macam mana, faham tak? Apa ada betul-betul ke faham tentang apa yang dimaksudkan dengan WPEA ni? So yang saya faham, WP ni basically ialah satu macam guide macam mana kita nak craft kita punya assessment lah, betul eh? Quiz, Betul. exam, test final exam. Dan EA tu dia lebih luas. EA tu dia termasuk maksudnya aktiviti selain assessment lah, betul ke? Aktiviti dalam assessment juga EA tu. Dia lebih pada activities. Okay, dia macam tadilah mungkin kita sebelum ni kita agak confused sebab kita dah terbiasa LO, PO kan. Jadi bila LO dengan PO ni kita measure. Tapi bila tiba-tiba datang pula dengan standard, dia kata ada WK. Lepas tu ada pula WP. Ada pula EA. Jadi kita assume macam WP ni pun kita kena map dan kita kena measure. Itu yang saya nampak lah apa yang berlaku sebelum ni. So tapi sebenarnya WP dan juga EA ni sebenarnya dia just nak bantu kita. Nak apa macam organize kita punya kalau macam WK ni dia nak make sure program kita tu memang at least at par lah. Kalau macam sebelum ni kita mungkin kita just buat je based on apa yang kita rasa kita nak letak design curriculum tu, ataupun kita buat benchmarking dekat tempat lain, kita rasa okey benda ni kena ada dan kita masukkan. Okey. Tapi bila IEA come out dengan this guideline ni, WK ni, jadi dia nak bantu kita nak membezakan okey yang mana subjek fundamental, yang mana subjek mathematics, yang mana subjek apa engineering, yang mana apa subjek design and so on. So dia just untuk bantu kita design curriculum. Itu WK. Manakala WP ni dia nak bantu kita untuk design assessment. So sebab apa yang berlaku sekarang ni adalah yelah macam kita pun kita dah biasa bagi soalan straightforward pada pelajar kita kan. Tapi budak sekolah dia dah pergi pada HOTS, which is kalau kita tengok soalan apa SPM ke, so kalau ikutkan kalau kita ambil soalan SPM punya tu yang ni dan kita ambil elemen WP punya karakteristik, kita buat mapping, sebenarnya dah ada kat situ. Okay. Maknanya benda tu bukan something new lah. Dia cuma nak bantu kita, nak guide kita. Since kita adalah engineering program, so jadi dia nak make sure pelajar kita ni memang aktiviti ataupun assessment yang dia buat dekat universiti ni memang tally dengan engineering punya activities ataupun engineering punya assessment. Sebab apa yang berlaku, macam saya kata tadi lah, kita too much concern on mathematics punya calculation. So instead of understanding, ada pelajar kita dia fail subjek tersebut bukan sebab dia tak faham konsep. Dia faham konsep tapi mungkin dia buat careless dalam dia punya calculation. Yes, kita boleh penalize dia kat situ tapi bukanlah secara total. So itu yang mungkin satu benda yang kita kata agak sukar jugalah kita nak buat perubahan macam tu, sebab bukan semua preferred untuk pergi pada kita kata macam rubrik punya method lah. Okay, baik, faham. Satu cabaran juga tu untuk cara yang kita dah biasa di-train daripada dulu pun kita pun di-train masa belajar pun macam tu. So kita nak ubah cara kita
mengajar pun cara kita plan je lah. Dia berkaitan dengan the constructive alignment. Kita ada planning, kita ada delivery, kita ada sales. So 3 triangle tu basically yang dia nak cuba guideline ni, cuba adjust lah. Betul. Untuk guide macam mana kita nak develop 3 tu, betul lah. Itu. Betul, sebab saya just try recall lah. Kalau masa saya buat undergraduate dulu, masa dekat Leeds dulu, saya boleh masuk final exam dan jawab soalan final exam tanpa ada calculator. Sebab soalan dia bukan berdasarkan calculation, dia lebih kepada nak lihat kita punya understanding dan critical thinking. Tapi sebelum tu, bila masa buat diploma dekat UTeM, so memang kita punya calculator tu kita punya ni lah. Mana kalau masuk exam tak ada calculator memang fail lah. Tapi bila kita dekat mana kalau macam dekat UK tu pun dia dah mula macam soalan dia bukan fokus on calculation, dia fokus on kita punya understanding in term of concept. Jadi kalau tak ada calculator pun kita masuk exam kita boleh score. Kalau kita tahu konsep lah. So itu dia punya ni lah. Ni ada satu komen daripada Prof. Talib dalam ni. Dia kata, saya bacakan saya rasa ETAC sekarang tak memenuhi keperluan teknologi kejuruteraan sebenarnya, kerana kurikulum macam hampir sama macam engineer, sedangkan teknologi yang diperlukan negara ialah yang mahir menggunakan peralatan teknologi sedia ada, bukan dilatih sebagai engineer. Macam mana, apa komen Dr. Azhar? Okay, so betul memang kita tak nafikan. In fact, dia bukan ETAC sebenarnya. Benda yang ETAC punya standard tu adalah dia merujuk kepada standard apa yang kita refer. Okay, kalau macam kita punya engineering teknologi, kita refer kepada Sydney Accord. Okay, Sydney Accord adalah kita kata dia untuk degree punya base lah, Technologies. Okay, dan benda yang kita come out dekat Malaysia ni memang kita ambil daripada Sydney. Cuma implementation kita dekat Malaysia ni dah terbiasa. Okay, dah terbiasa. Kalau kita tengok macam content kita dekat FTKEE dan juga FTKMP. Apa yang kita buat, kita ambil silibus yang sama. Kan, kita ambil konsep yang sama, tapi sebenarnya dalam engineering technology sebenarnya sekarang ni BM pun dah come out dengan new punya ni. So dia mungkin takkan ada lagi branch electronics, dia tak ada branch automotive and so on. Sebab dia consider benda tu macam too much specific. So bila teknologi sini dia consider macam dia ada satu bidang integrated technology, okay, ataupun integrated engineering. Cuma perubahan tu dalam proses, cuma kita nak implement sepenuhnya susah. Sebab kita dah terbiasa dengan culture macam tu. Kalau untuk contoh pun macam sekarang ni, sebenarnya sama ada EAC ke ETAC ke, kita lebih menuju kepada final assessment instead of final examination. Okay. Tapi nanti ada yang tanya, kenapa dalam standard EAC ada condition for passing? Okay. Isu condition for passing, dia bukanlah sebab yang macam sebelum ni kita kena pelajar ni dia fail test, dia fail final exam, tapi dia lulus subjek tersebut. Okay. Sebenarnya benda tu tak ada isu. Tapi isu tu timbul sebab apa? Sebab bila dia lihat kita punya continuous assessment kita, sama ada test ataupun assignment, tidak memenuhi kriteria complex engineering problems. So yang tu yang dia akan timbulkan isu. Tapi in fact kalau kita tak ada final exam pun, kita buat semua assignment ataupun mini project pun sebenarnya tak ada masalah. Okay, dengan syarat ada elemen tersebut. Dan sebenarnya kalau ikutkan macam quiz pun, sebenarnya kita untuk university punya level, quiz tu sebenarnya just sebagai formative assessment, yang mana just untuk uji kefahaman tapi tidak dikira untuk pemakahan final exam. So itu sebenarnya inilah. Tapi macam kita dah terbiasa, kita bagi quiz, dan markah quiz tu sometimes dia sampai 10% ataupun 5%. Dan bila campur markah quiz tu
pelajar boleh pass. So itu yang jadi masalah. Sebab bila tengok-tengok level of quiz yang kita bagi itu dia tak sampai engineering complexity. So itu yang apa ni lah. Tapi kalau yang nak purely hands on, iaitu bukan bawah apa ETAC. Kalau purely hands on, dia kena pergi lebih kepada sama ada MBOT ataupun dia kena pergi bawah apa JPPK, lebih kepada sumber manusia. In fact bawah ETAC sekarang pun dia dah mengiktiraf kita kata competency level. Maknanya ada lulusan ILP, okay, dalam bidang civil. So dia boleh convert dia punya diploma tu yang diiktiraf sama dengan ETAC punya ni lah. So maknanya kalau dia register dengan board, dia boleh register sebagai inspector of work. So itu sebuah sikit lah. Okay. Okay, baik. So harapnya menjawabkan soalan pandangan Prof. Talib. Jika Prof. Talib ada nak tambah ke macam mana? Terima kasih. Jawapan yang memuaskan hati lah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, so any other question, ada soalan lain ke daripada peserta? Maybe Dr. Nazar nak share any other experience ke tambahan ke? Maybe for after dah benda ni dah running for, maybe dah pernah masuk audit pengalaman di tempat lain ke? Maybe something like we can learn from there. Ada apa-apa ke nak tambah? Mungkin tak ada apa sangat. Cuma so far yang saya nampak kita punya implementation dekat UTeM, okay. Saya fokus pada fakulti engineering lah. Sebab engineering kita should sepatutnya dalam rangka ni dia consider macam dah matured lah. Okay. Sebab kita dah go through EAC punya exercise dah beberapa kali. Okay. So tapi masalah yang kita hadapi in terms of untuk addressing WP yang agak-agak ketara lah. Yang mana kita punya, macam saya kata tadi lah, kita punya pemahaman sebelum ni, kita tak consider per LO. Maknanya setiap LO ataupun setiap PO dia kena capai engineering dia kena ada complex engineering punya karakteristik. Okay. So apa yang kita buat sebelum ni, kita consider the whole program yang kena ada elemen tersebut. Jadi by practice yang sebelum ni bukan setiap course yang akan map pada WP. So which is something yang kita kena ni lah, kena lihat balik. Dan kalau kita perasan yang visit baru ni untuk fakulti teknologi kita, teknologi kejuruteraan. So yang sangkut adalah kita ada mapping tapi kita tidak ada implementation. Kita tak dapat tunjukkan bukti. So maknanya yes, kita ada master map kita setiap course kita map kepada WP sekian-sekian. Kita map pada EA, map pada WK. Okay, tapi benda tu kita bila semak dalam assessment, okay, elemen WP tu tak ada macam yang Dr. Suhaimi cakap tadi lah. Maknanya untuk soalan 1 kita just kata 2 saja WP, soalan 2 kita kata lagi 2 WP. Okay, and then kita kata okay, subjek tu dah memenuhi complex engineering punya apa karakteristik. Okay, so iaitu yang kita lack lah. Okay, so sepatutnya setiap LO kita kena make sure satu dia memang akan perlu ada dia punya complex engineering punya karakteristik sendiri. Maknanya setiap LO kena ada. Yang kedua, mungkin kita kena lihat balik cara untuk soalan kita lah. Kalau sebelum ni kita mungkin terlalu strict, kalau final exam 4 soalan, so mungkin ada potensi untuk kita lihat balik keperluan soalan final exam. Sebab bila kita buat soalan berkaitan HOTS ataupun yang ada elemen WP ni, so soalan tu mungkin memerlukan masa untuk pelajar nak digest.
Okay, jadi masih sesuai ataupun tidak kalau final exam tu kita buat 4 soalan. Ataupun mungkin final exam tu just kalau kita ada dua LO saja dan kita fokus pada 2 LO, maknanya ada 2 soalan tapi memang ada elemen. Cuma dia ada pro and con. Tapi banyak IPTS pun ataupun macam UTeM dengan UTM pun dia dah towards maknanya dia soalan final exam tidak berfokus kepada numbers of questions tapi dia lebih berfokus kepada numbers of LOs. Kalau ada 3 LO, 3 soalan. Kalau inilah maknanya untuk memudahkan. So mungkin itu yang kita kena lihat lah. Sebab kalau final exam kita 3 jam, kita tak boleh simply jadikan 5 jam sebab dia akan masuk SLT. Jadi bila yang tu dah kacau SLT pelajar, so automatically dia akan drag banyak benda lah. Jadi it's better kita maintain 3 jam tapi in terms of soalan tu kita lebih beri fokus. Maknanya kita bukan nak pelajar kita sebab macam sebelum ni lah, bila kita buat online exam, kita one of kaedah kita nak elak pelajar meniru, kita banyakkan soalan. Supaya pelajar tak ada masa untuk tiru. Which is wrong concept lah. Kita tak sepatutnya berfikir macam tu lah. Sepatutnya kita lebih fokus kepada buat soalan yang memerlukan pelajar berfikir yang dia agak sukar lah untuk dia meniru actually. Maknanya macam sebab tu come out dengan open ended ataupun higher order thinking sebenarnya soalan. Tapi kita buat kita twist pula. So instead of kita kata ni kalau bagi soalan ni kalau close book dia memerlukan 20 minit. So kalau open book mungkin 15 minit. So kita tambah lagi anak-anak dia apa semua kan. So which is something yang tak betul lah dalam filosofi kita. So itu yang ni lah yang mungkin some of the thought lah yang kita boleh lihat balik. So for the time being, sebab sekarang sistem memerlukan kita macam untuk buat 4 soalan final exam kan. So your recommendation macam mana kita nak bagi-bagikan untuk each month that berapa banyak soalan yang kena ada. Kita berkata pada LO lah kan. Kalau katakan ada 2 LO 4 soalan. So how do you choose macam mana nak buat satu yang which one yang ada kompleks and which one soalan yang tak kompleks. Betul. Dia bukan in terms of soalan mana ada kompleks ataupun tak ada kompleks. Dia soalan dia maknanya kalau kita soalan tu kita kurangkan, jadi the difficulty of the questions tu kita boleh increase. Okay, maknanya kita bukan tengok sejauh mana pelajar kita cekap untuk menjawab soalan, tapi kita bagi peluang kepada pelajar kita sejauh mana dia boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi soalan kita tu untuk menjawab soalan tu mungkin dia terpaksa spend 15 minit pertama untuk faham dulu. Tapi soalan dia mungkin just jawapan dia mungkin 5 minit je. Tapi yang kita punya sekarang ni banyak implementation kita soalan dia baca mungkin 2-3 minit. Nak jawab tu dengan calculation and everything tu, yang tu yang sampai 20 minit, 30 minit. So which is yang mungkin kita boleh lihat balik lah. Kalau kita betul kita nak fokus on nak develop pelajar punya critical thinking lah. So itu yang saya nampak sebab at the end bila pelajar masuk bekerja, dia akan terdedah dengan open book punya culture. Maknanya kalau nak buat something, dia ada internet, dia ada buku, dia bukan kena close book punya environment. Tapi benda yang dia akan implement adalah critical thinking. So benda dia kena fikir and so on. So iaitu yang sebenarnya kalau kita tengok direction IEA, dia nak bawa ke situ sebenarnya. Sebab mungkin dekat setengah country macam US, UK, mungkin dia dah agak matured dengan benda tersebut. Tapi kita dekat Malaysia ni kita dah terbiasa dengan exam oriented. So nak ubah benda tu macam agak susah lah. Kalau Canada mungkin one of the best lah kalau kita nak lihat kaedah kita kata open book exam lah. Okay. Alright, terima kasih. Okay, ada soalan daripada peserta. I think kita pun dah almost 5 o'clock. Masa pun sudah hampir habis untuk sesi kita ni. So ada soalan lagi daripada peserta kalau nak bertanya? Silakan kalau ingin bertanya boleh unmute your mic ataupun boleh type dekat ruangan chat bawah ni.
Alhamdulillah hujan pun dah reda dah. Tadi nampak berita bertubi-tubi kata banyak banjir dekat sekitar Khairul ni. Okay. Alright. So, okay, one last call. Pada semua peserta, ada apa lagi nak tanya ke? Okay, so Dr. Azhar, ada pesanan terakhir ke kepada semua peserta ni? Rasa tak ada kot sebab ini engineering, so should be engineering dah agak biasa lah. So yang kita akan nampak agak masalah sikit adalah untuk engineering technologies. Sebab masalah dia adalah pelajar kita engineering technologies tapi soalan dia ataupun assessment dia kita masih bagi engineering punya soalan. So which is unfair kepada pelajar lah. So, itu satu isu yang kita harapkan next week lah. InsyaAllah kita akan jumpa balik lah pada 27 Oktober nanti. I think tuan-tuan pun dah dapat juga invitation. So, kalau those who here, kalau mungkin nak, kita ada juga fakulti FKE juga yang ada kat sini. But anyway, kita ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Norazhar. So, I think kalau tak ada soalan lagi ke? Last call. Okay, kalau tak ada kita ucap terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair to Dr. Norazhar. I had Dr. Norazhar for spending time with us to explain all this WP, complex problem solving, engineering activities and engineering knowledge principle according to EAC standards. So Alhamdulillah. So terima kasih sekali lagi. So sebelum kita bersurai kita minta untuk appreciate your time. Terima kasih semua. Kita juga lagi akan ada sesi pada minggu depan. Allah, segala perkongsian ni harap dapat menambahkan lagi kita punya kefahaman lah, increase our understanding in implementing WP and activities and knowledge in our system, in our curriculum, engineering curriculum. And sebelum kita bersurai, ingatkan semua peserta untuk isikan feedback form in dalam training portal dan juga untuk dalam mengisikan feedback tu lah, untuk dapatkan CPD dan juga untuk certificate for this course. Alright, so that's all for today. We thank you again to our speaker, and insyaAllah kita ada masa lagi, kita akan jumpa pada waktu hadapan. So with that, I would like to thank you for all for joining us today, and kita akhiri sesi kita dengan surah maaf dan tasbih kifarah. Subhanallah, alhamdulillah, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.